No, we suggest a glower the far way told me to live stream. It's live streamed, yeah. Agus if they're coming so too. We're there for. So Loretta comes talk see and within scale got me out there on be to glower patter. Yeah. Agus an within scale got fishing on Fin der seachtainna bhfuil nuair a thuchttas an seánna. Yeah. Yeah. Ó tóca well bhí sé cosú lets is tóca le lenny bhír sé an scoil agus mí sé freisin Sonia Rouse stíg san ambasáid le seachtainna nús ach tá sé ré chun gachród a chur a heola amach an cén lá tána dátaí ige tá tú chun teachtar an trochúlána agus a big criniú with an céad lá de mí na nullag. So yeah, ihe rih an criniú ach ní lís go bhfuil sé réite go dain igé ní seach tá gachród ar orlas igé mar jaolir. Agus a bhí sa bhairrappa agus neidir carás úr I láháin de has níos ag scríomh an rud sinnig gór an nuchtlitir. Tá sé gur éirla chéile go maníis agus chuirigh mé nás ar marach agus lárna bharach agus in sin seolig mé cút é. Anna bha gur bhí amach go sin yet no big tá sé rinte go mé cheola amach ag dean na míos sa seo so beidir dúirtu sin. Yeah, Rivi Hauna, so big shit sort. Is tóca go heolig tú sé reis cúmé, tam chun cosú le múntóir scoil. Yeah, no, ní heolig. Big shit what is for no. Lena butún. Agus pean Louis Darragh tríd. Yeah, tríd. But do no. Ní énig. Beidir go énig so. Tá bhd níos com sí na bhiseach so big shit. No. Big shit go húntaach. Yeah. It's sort smuointe mám an seo sin an tá geiste gom. Tá sé éitrim agus ní mór an ann. Sin an rud atá castáil agus más míon leat é Mas míon leat is féidir leat é a shrú go béir le chomá. Oh yeah. Is tóca go bheith daoine béidir nach bhfuil gaeilge úntacha agus beidh siad sásta leis an astrúáin chomá so. Yeah. Déananig mé sin. Déananig mé sin ach is tóca as béirle gúil sé sort páisteach neidir. Look, it's féidir. Ní gáda é bheith díra cosú leis an bhéilge. Yeah. Is féidir é astrú agus. Astrú, yeah. Rudí eile churán agus. Agus níl bhí sé rintainna gom bhí sa gom nach mbeadh gaeilge is tóca I gach éinim, so níor scríos go ní gaeilge deachar é. Scríos go héitrim é. Go héitrim, anna bha. Ní Martin O'Kine nó de Valdrad ag. Carcador, ag sé carcador agus look, is nuachlitir ní. Is nuachlitir. Bhfuil éon scéal nua go tá Killarney bhfuil. Oh gosh, Neil Vish, cad bhí siad ag tom Hish Mahori sa Spawn is a Fortingale no what again. Yeah, should relate us here. It is sigum. Kuishi gidi Malaga Erenos Netnon. That's it, yeah. Viconi mi Gibraltar fe Govlin Agus la linea freshen dishkert na Spain neck in Malaga, yeah. Oh, Anna.
Well, she'd sa Troil is stocha tá she'd supporting Gael nish right now, so never Oh, comes yeah. big gold news. You're hanging on Fortigale lum necker. You're gould the freshen on Algarve. Anna. Yeah. Anna. Near hanging shalom nether can for. Yeah. Tan Spain is dish messem. So ta gakrod oskelte swale martian. Tá beagnach is I mean tá Shri to full sound Yeah. better effect kaikisha nu martin ach big gachrod go homlán oscailte mé lá na míos no better inis cin dáta no better an deir seachtain is siún so big si carcolór yeah big gachrod oscailte ach bhí sa fécinn deir na hibricha tá si ag méadú a ríist agus tá níos mó daoine stig san ospedéil agus so another big gear yeah you're a dachar across stoker. Yeah. So, oh, look, Ton on Quidis Massa Tave here do in air and there no so Massim Martin vaccine ko. Yeah. So August Tom my knee tá sé taréis filler rash the null well is lectoris null skull agus taréis nether blin gole nu mar sin swale do crite. Agus ní raibh sí sanna fig. Tá sin is ach ní raibh ní rádan bhí sé dúnta bhí gacró dúnta. Yeah. Zoom sáile agus a tréchta dé agus lení freisin a lení féin sáile. A raibh sí sásta filler Degóí agus you know the rest. Yeah. An raibh sí sásta filler rash nó conna sa bhí. Ó muine mice le háthas. An raibh yeah. Muine mice le háthas mar you know Bhí sig leabhart le go grathar agus tá sé tá gachrod a rash ag ach bhí sé gobar san ifig gólá in agus seachtainna ach is cáigh sé do rash Ceanán agus seachtainna agus níl sé sásta is sé you know leis bhesáile tá lena bógaige so macóg agus bhí sin an choú éasca bhí sin éasca fannach sa bhaile an obair I Gilárna ba Tá sé seala Gilárna agus I gcorcaí comá tá sé gobar I gcorcaí ganis so agus ní mála sin trocht agus Tá airdul ó Gilárna go Corcaí gachla? No, tá sé ina chónaí I gcorcaí comá ach nuair a bhí sé gobar sa bhaile chuid sé rascadí Gilárna agus stan sé ann bhí Hishmahori an Kauru leis an nanamh. Oh yeah, bhí sin is fuilis. Bhí sin níos éasca agus bhí spás aige agus tá sé rasta chathair agus ní mála sin trocht agus bheith taisí gach lá agus tá sé go héine sin trocht agus bhí nuair a bhí ón ag obair I Gilárna an bhíon sin bhí ar teachtaháile cúplúir sa teachtain agus ó Gilárna trí má croma agus Corcaí agus Níl sé furis mar níl na bóthra go húnta chun sin nuair bhíon ort teistil maidin is tránána. Ach tá bóthar nua I má croma beag sé críochnathe. Bhfuil. Yeah, timppel an bhaile beag sé críochnathe bhíidir gceann bliain an mar sin agus beag gachrad I gart níl sin. Okay. Beag tá líidir éanas. And we'll back to Donawale. Neil Einrod then to go no to she royaker I mean just come plan all the so it's stoker Tommy the vacant there nullig go velas if do so yeah I know chance better to make chance to win ach yeah ni veg rivishin just plan all the Yeah, tá sé roiacker. Agus roiacker. Chun tú rud an áir, chun tú gachrod in áirithe agus an sin. Bhín ort é chuir cáil agus chuir cáil, sin a hála an áirithe agus nuair a go taistil so tá míid sásta fannacht. Bhí an tálam mar nuair
capas nuair íchas as an ticéad teachtain seo agus an sin lockdown agus you know bheorm fannacht agus níor a bhéin rud éananig teistil agus a riile agus capas ó caiigh mé gachród leis an ticéad ach níor caiil mé ní raibh orm pingan rú a íoc níos breise na. bhí sé go húntaach. Yeah, gachrod all arás. Gachrod, just you know, there, yeah. I goni being ort, you know, arrogant brescia iach damarode go mean an talen ní stire when federation ra good. No. Tá gachrod the Nord, so tá me gemacht coolest dúir sé sin led tá me gemacht rivnolog. Unwill. Yeah. Agus tá mac a bháin a gom tá sé ag obair im lá clí agus tá lena bhigé in níis agus tá sé ag siúil agus níachas riomhí sin é an cuada sa táman so chuann sé inúil dit cuada sa míon tú faoi Dín glasál, cadé? Dín glasál, yeah. Well, Dín glasál. Counter Folklore nú nach bhfuil arolalas a gom corbi. Yeah. She go léir ann in the focail sin. Yeah, I'll beg sé sin go húntaach so bheith tú arás rivnolog. Rivnolog agus tá mar céile tá sé go burs na presún inis iann sé sin ag obair I Castle Ray, dear on down. Níl feic dúirt sé níl feic ann ach presún amháin. Agus Lóistín, agus nuair a bhí sé sa Lóistín dúirt an ben a tí dúirt sí ó de cail is dó cailech céile a drifúr nó duine mar sin agus dúirt sé tá tú sé bail an tíis tá gachrod an agus bhí sé fágad lena gréire. Oh God. Oh yeah. Gúlda. Ní málam corbi Ballamór agus Strad Valla a bhíon nach míon cosfar again éire. Ross Cray, Red Keel, na sin go fásach. Tullach Mór, had é an count. Tullach Mór, I know. Tá siad carcador. Tá sé seo YouTube. Is bralin na balta sin go léir tá siad go húnta. Níl lárna ach an cósta. Oh no, ach tá sé go hívan. Tá sé go hívan. Mar tá na lucha ann. Stocha. Sin is fearach. Ní héan chorcaig atá gceist. Tá chorcaig an áit is deisir. Messen No, ní messen. Agus ní corcaí acu. No. Ní corcaí acu. Anawa, Diarmid, Anawa. Sin a cos mí an tom go léir. Corcaig boy. Yeah. Tá drifúra go mán I corcaig agus. I mean, it's asking really up this even lay on Comhrá. I guess we should go. Oh no, it's not too bad, boy. Yes, it's so blas Corky here in this show. Yeah, canún Corky. So, God boy. Ní dérig me tá Faro Corky an Zoom show. Ach dérig me cad déir me goni nuair a chun daoine ceistarm cadastais. Derm chorn liminach agus kiri ruga giri me agus vi me winter here. Ach fós me corkiach, but no one's perfect, Derm. Married into mouth, smart therefore. Derm, sorry, Governor. Well, to $1 scaring, August the military chuck the rash, and will to William a Reevik chuck the rash, Shinny and Kisht. William a Reevik, Dolan in Ash. Nura Organ to an arch, I stock and not make sure the Reeve and make. We'll to say $1. If you share into the gum, well, Rusam, no like August Nish, better,
Mule, beanta ná Mule, Quarter, an clown, ach ar brahan sé. Cíimiid cad I a know, harlá. I Leis should na check it. netaltí agus na rialacha agus le héad. Ní Gacrúd. féidir clán dhéanamh níos mó ná gán á trí míosa No. os ar góir, so Sean Jacker. yeah, big sé all right, you know. The Hishmahori agus the Rilla Sawalla. Tasha Jacker. Area, but I mean, tá sin níos éascanis agus an Zoom agus WhatsApp agus Yeah. gachud ling. In our own Well, show. Mara Dúirt on Nether o Blarney. She said, you can't hug Zoom. You can't hug True. Zoom, ba? The Shannon Dine share V share into the gomer dus $ash nolig agus Yeah. you know an sin tá says Dine share dul a tree ne airport like Singapore no la head agus an sin Yeah. negart fnacht in isolation or fag kai kish Somalia I know. nolig you know aganam you know Ireland said dulma lian torna Ní bheochart. Dámara de gorimig tú bhile ní bheochart fanacht in isolation me. Ní inis níl riach ann ach you know brahan sé cé tá tú búla leat agus you know No, bheoch me asma bheabhar dámara de go raibh orm fanacht in Ostan. Asma bheabhar. yeah. I'd be doing a runner like the one. Taking the long Spike Island. Níl an garm céine gom is a bhí an bench in Northland. Nachhfuil sé sin difriúla. Cad a hárlóg dá mé fá i Singapore, cad a hárlóg dá mé fá Singapore agus an sin dá mbeoch an vírus ort agus is tógad nach éon nach ra bhéon chóra ort agus tú ag imeachtain nu a héilean agus an sin tagann tú go dtí Singapore nu áit éigean Firing squad. Sin é, yeah, bheochart caicís a cathamh. Sin é agus you know. Neadir, bheocht de léon de sira cata go in Ostáin in Singapore. I know. Smart and low. So No, agus nuair a cúsisteach neidir an Singapore nó Malaysia, Kuala Lumpur, the death penalty. Nuair a hen tú isteach san airport, the death penalty for drugging ag or drugging tá sé scríte an sin. Yeah. Agus yeah. She deal galore. Alban make two ag tashel, make two ag dul. Tá sé inting go dul I mi Abron Blin Chicacha or Blin Chicluin Tásúla gwyn go meg or law posta gwyn ar ag an yeah, do tuition. Yeah. Cuirmid amar an law posta ar ceall. Yeah, so yeah, I don't know. Big. Yeah. Tá sé Dakar the planet there. Big to alright. Cap massive thing to make three videos or gore agus big sheet Dakar agus and sin in each in. Yeah. Go make cursi of odnis far agus be me cosula got into your Ellen chin. Yeah. Like the real became a guest agus yeah, so really through kinda yeah. Yeah, big sé, yeah. Hopefully, yeah. Cadastri selve. It's us Gorma me. All the Gorma. Yeah, October Maconian Christchurch nish. Honig me Gadi New Zealand in Blin Chicacha. Okay. So, yeah. In Ekele Dearmas. Yeah. Course the builder is the Dearmas. Yeah. Look no, to Addington Falk got not will. Yeah, Tommy suburbs now, suburbia. Burbs. Yeah. The Crit Haluna going in Wellington. Yeah, cool me, sure.
Gawn Moore, no kind of Savisha. Well, Fiok is a Like- good grab Sean. Yeah. Ilar Carrick, we do their good milk is a good kinte. So while, you know, yeah, Dan Chase took a shocked second numersion. Okay. Cre- yeah. Vies go mar hánig fógra sú ser an Scotán ar me go hán Yeah. níor Near Voki to yeah. ach siúl timp. Funny make a poor Dina on Florida Shin Riv on Gritaloon. The on Florida fighter cogas and Shin Bucky Shades on top of a crit. It's chorus nua town le Android like ní appa town a Crimea agus ní on course Igendála nó le héad just says course Android gohan agus 3 seconds ní moran is féidir le the of le 3 second yep. You know Bear Grime an Scotán nó an Joch. I know. If may EQNZ on show. Right. Thomas Beagle, holy shit, my phone warned me of that earthquake 15 seconds before I felt it. Bishe in Carterton. Cuig Punk Tree. More galore. Vishe kids kilometer number. The K is a Quega kilometer. Yeah. In Akela French Pass. Another cover session. Egg 3 o'clock. Cuig on a tree. Yeah, Cuig on a tree. Yeah. Tom McFaken there and Lair Skull and show this Nadina. A Buckley gay scrunchy one, so tourist goes to us. Yeah, felt it. Cadas the Tom Auckland at Tamaki. August in era cadas it. As Kirkig. Kirkig fresh on Car. North side. Yeah, north side. August, you know, we'll have a good in Corky Toshit. She's going to Lord Marial or north side. So yeah. Neil Ain Dennis the Kirkig. Gach Dennis. So out there. Yeah. North side and south side. Nur vis kalash the grouder cos snobby shin reven and made shin area nord a co a gorkig gorev ban excessive drohed ne padrig vacant Haran drohed August Durchi help my son the engineer is drowning. Yeah. We'll have a good on Colin Tiger son ambassad is us nether cannot north side Emer. Yeah. Ta. Yeah. Hoopla a few times. Met her a few times. Yeah. The Vul Tule Coplur, yeah. Is us Corkiki is Corkiki come It's Corkiki freshen. Yeah. Dash even knock out. Can't get away from this, does it? Yeah. So our padder Jimmy Barry Murphy knew the neg version. Yeah. It'll be all like kind of Scoilga in a Cork accent. Yeah, that's cool. Sean and Muraku, finally. Sean, here how Tatan Shin. Timmer Tasha. Ta fault road, Sean. Muraku is Muraku Misha Freshen. Well, but I'm with you on Muraku cart, you know, cast. Time. MURCHAGHA. Wait a mind, why who? No, the first, no, it's a gone mission ish of Muraku or to Sock. Kada stitch.
Well, talking on the Murrachu o Conda Loch Ormond. Corky. Loch Ormond mo winter. Ní Corky. No, ní Corky agus but No. tugu me in Winnahan. Oh, my God. Yeah. Just Castlev Cogardigus leis an Crave nu the Hunter na Gilligan sin. Dermot. Oh, ní miseach an ambasáid agus gachéin duine. Gach duine, yeah, no, first níor Team chuir mé ach effort man there, there. sir. Sinna mé to gum anima chuir there. No, the Tá an you siomh did heavy déanta lifting. ag column agus tú féin le in Wellington agus gach duine. No, so níl ach manam Yeah. túr. no, Dun she took agus- Cravis. It's my an Tegel an Tanam of Dun Crave. There's just a hand to horch done cooler duchish than tier. Oh, yeah. Tá carta good. Yeah, agus tá sé sin is tópa mé an fphobal in isis leis Tá. dúirt an Maori party sin an ceandas na party politúla agus dúirt siad go raibh fánar who referen agrú agus an ceiste chuir an ceart outíró anú an nu a hélan a bheith mar animir an tír. So, you know, nadir an bhfuil an takeíocht down go fólach tá sin úsáid níos mó inis ná mar a bhí chun méró Like outíró an New Zealand. We hear here how the stock go make mouthful no Helen Otoroa. No. Beidir é. You know, Toby an dangin agus dingle Queen let sin vi treat Mariola Yeah. Dangin Kush should Dangin Kush the Hagen Crown. Yeah. Agus did na chóirí ar an móthir agus Yeah. the dangin Kush scrífa an agus an sin Yeah. you know hánig dín agus scristiad an chóir agus Oh, scristi cool. yeah Dingle. dingle yeah. Ag an am céine dhéana de rééis sin ar fud na tíre Connemara freisin. Anna. an Berla ba. Yeah, we shouldn't feki agam alright. Agus hánig dína an órap agus ní rivis chud fin green car order mar bhí an béir léimethe. Agus bhí an béir le an léirscáil agus ní Just straight out of right. Sin an aid. You are an Ireland. Yeah. We ceart me an gailgéir an léirscáil chumá agus de mar sin déantainnig Yeah, well, sin an job morely in a le, you know, the quality show no, you know, the dram tour sort of. Currently asked them go foil agus me ag arca rudi moderation gaeltach agus am di, you know, this current Jern sheet Caro, Shakas and Caro and all the immersion touch it. Nietzsche ro yacker and Cleelish and Gaelic. So good my last gael Tomisha Trish British Jock. Tomisha can cash cost the Carvas German so I was Kuhin ban one I Warachu. Yeah. Cadas me ó Gucas is as manister na féle me conta limini an Jordan idir Kiri agus Liminach. Yep, tas agam give to tree John go higan raktas gofli and Gilarnia. Oh yeah. Agus Alva Carvas tosa. It's us look Ormond me. Oh good. On the yellow bellies. Yellow bellies above, my chef. Kenno should look Garmin tusse, Sean. As Baya Loch Ormond, Honig me at as Chuck Haggard, Tom Haggard, and Okay. What's your Alva? Castle Bridge. Oh, geez, so well. Honig McKenna her as screen. Oh, right, yeah. And Ballyhoo. So, yeah. Or question on Andra. So yeah. Listen, it's really good acting Ellen Joe Imok, so Mr. Agus Alva come kind so. Capan tusa gur Tinder ratio in this country. Mas Tinder ton is Tinder. Tinder obviously be a gort iegas view one. Mas Tinder ton is Tinder Loch Ormond on Chuck is saying Rodella. We're accustomed to the going on my canter hand. Cracking tip. I guess Michael Carvas to him.
Is us an bhlána cúnta Corcaí dom agus is brala me seo tá cosúla ar facapapa of an bhlána cúnta Corcaí domsa agus is as yeah. Is as cúnta an bhí winter ma bháthair agus rinne mé anna cuid dowla mé anna cuid gailing ag Gorca Guine well in airtir well banging owl le héad. Talk mai. Yeah, sinné. Agus Aoife, carvas tú hen? Thomas Comhrá Corcaí on north side. Joe, muintir Corcaí tá sibh contosí an seo. Oh, yeah. Yeah. You go on it. Yeah. Agus tá gach facapapa, gach clown Corcaig. All right, I know. 8 generations or something. Neurocoolus and fucking shin dús facapapa. You know, vis marsh. Agus law one vis moone gailges an ambassad, you know, gailge benúsach agus viidir go léir géisteach agus dúras well modern duine leat, you know, constát is fair leat, you know, cataúis is fair leat freigar de woord mar fac mar sin. So say what? Capital good tours. 4-letter word. And I said, well, it's the same for me for the facapapas. Yeah. I don't know why. Facapapa vinu is stocha sort of What? Call me facapapa vinu. I know. Is stocha. Sort of Irish nu the winter of Yeah. That's on the hawk and sure. Tá sé anna háach nuair a coollas an céadú agus níl focail te réo gom. But as gailge nuair a cloistean duine focail. As gailge bíonn siad mar sin san ambassad. Richie ó cúnta cabán in focail dó focail trí focail. William focail, oh yeah. Tom Tere O'Maury níos fearr mo gailge Will. these days. Fantastic. Yeah. Yeah. On moon and Tom mo gailge. No. Oh no, No, on moon and Tereo. No, nor bhí mé sa Ulscoil for my masters. Yeah. Alán obair Cópapa Maori, Teo Maori, Facaro, agus so like alán Kupu Maori, but you know, no grammar, syntax, any of that. Yeah. Ach tá more Kupu Maori now than focail gailge. Not good. Well, rinne Aoife an tá mír an tá leathanach an siomh faoi Tere O'Maury agus rinne Aoife an chuidirtá ann inis agus beag níos mó. Tá níos mó teastáil inis, ach tá sé go húntaach, so tá sort Gur mágus. Cad é an focail seanachil a ríist? Facatoke. Facatoke, yeah. So Facatoke ann agus Bé míad a chuir lei sin or tá sé go húntaach an sort an ceangal agus an nascidir na teangacha stocha é sin a sort of freisiú so beidh sé go húntaach. Arbert. Cén ábhar bhí a good san céim, san art céim, san masters. Cén ábhar. Social and community leadership. The entún sói nó héilne. Tom Dernach. Finished. I'm finished. But in era Auckland, it's Tamaki. Auckland. Tamaki Makoro. Okay. Well, yeah, Cordia, Maleshkiel, to make a chapter, I should go kind of dull talk. Actually, clap to Zoom, Liana Bagam, the drama make play the Cora more. Drama. Go on about, yeah, fiber.
grúpi actually grúpi agus daoine cosúla féin daoine tá thsáile tá far amháin Bermuda. Yeah. Tá sé mar chuit an grúpa seo. Caiim mé fáil amach an airnach é nó bhúchas nó bhfuil duine ag táid fóla me gealacha. But sinné. Bermuda. Tá méid súil má tá cúpa duine le chalan sin in Bermuda tá méid súil len mé an craobh bhhaún sin agus beidir chur mé ceiste chunaí gealacha me cad an dul hálan sin chun caiintí góáid sin bit. Tá fáil dí sin mas maile cuasaí cánach agus rudí mar sin in Bermuda as well tá siad bhd níos fearr. Ag si bh ann sort cúntas a bheith goibh in Bermuda agus Cayman Islands agus sin. Tá mis chun imachtar for tamí chance mú me Jack go began cúpa bomte le chu. Don't go, you're great crack. Just sulle mí Chin rot is corky. Don't go, you're great crack. I mean, just agus mid kaint fi great crack. I'm pecking to an picture tape here done. Big alve me henry Philip Rash. But pecking to an picture shin. Curmshi sin sus igoni it's my on my gin of Comhrá leis an picture shin tape here done mar touch kasula halo no Lewin as currently to get so that Mohim Hannah Crawford and show, you know. Yeah. Cool to chuck to. John Mayfa, all about. Right, we can bomb it, right? Slán. On about here. Slán. Follow up will Bermuda ish. So Carrie, and we'll inside some agenda an rudgin Comhrá sé cahar just tá sé bug a raig trestan down the Sinné, so tá sort úra clige gach no úra clig no lahar clige gach grúpa agus an sin tagan a dino on gunre stach agus imach agus sort Comhrá lanúnach bín si ag éirige sin a grú agus an norig bhí deise gom leanúnta roiig agus bhí ag leabhart le round tháinig isteach I níg an na nuahéileanna agus bhí ag leabhart le lení meánscoil agus trúdaí mar sin so bhí ceistin ach yeah, so bhí sé sin bhí meascan á chahabh ag an am so sin takean am seo an orig agus bhí meascan orthú agus tá sé sin tíor sát tá sé sin bhí sa gáil chu sé go sanis ní léon meascan acu agus tá siad ordan so dig airú ach so déanaan sé seo agus an sin an is tócha an imacht is mó sé sin seachtain na Gaeilge agus bíonn sé sin arsúil rih lá le pódraig na mar sin mar sin so cai cís is tóchatá gceist inis bhí seachtain ná nach is cai cís atá gceiste go so béidir go méid be méid fnacht agus beag tásúla gom go méid deisegrin imach na go agrú an seo má so feicid ach brahan sé an na rialacha stocha an bhfuil cadagwin búla le chéile agus ruí mar sin so Cúna méid go ag prád le ann in Christchurch an blin si caite ar blin si cún? Beg mátá a rís mátá cadagwin agus tá an tail a bhain tá na daine ann agus na common sport agus an common éireannach chumá agus tá daine ar fud na cathrach nachhfuil páirteach I gréamhacha agus I goman agus rudí mar sin ach bheochas tócha sásta freastal ar an brád ach so neadar an bhí padar chur san ambasad bhí sé chur brú ar cían an seo sin a brú ach bhí sé dachar sort an cada áil ón ggóir le cathrach bhí sé sin
Anna Yacker. So Tasha Fighter Achinish Nether cut a hard org. So Kunnig me freshen Facebook like post like a post Facebook goel like post tá like agad ag on Irish society like post like community liaison dinner like Irish so no kunnig me shot like no ní listen go on Tattoo on fire no ní le ógam ach an post é so post agus le sto tá aige ag chocolate so bhfuil an sin é so ceapasgur post Joe noch a bhí gus hí dína Scéimil haig visa obre leid. Beidir é anna hinna cool got an visa all. Agus cábhúir siad an target an ambasáid? Or tagad harigid a stock fruit find siad harigid on realtas in Éireann agus tá ara an diaspora nish sort agus so má cuireann tú ceist I mean bíonn siad sásta is tóca goil si down chun freistal parádaí agus ruí mar sin gach lá ar a pádraig ach inisniú cad taiisle go agus tá an tarigad go agus chaigh siad an tarigad úsáid so stocha beidir go meid siad sásta pingin nó go a thuirt agus in our dro a bit ceiste go so beidir é gosh chaith mé fecinn sin so sin in Christchurch nu fud an Iran has nu cad é ceap mé go raibh sé like done Irish society or like nílim cinnte but so Well postal agus Elva well kind of no Neil gone just vís cadhéanaan tú agus vís chun ceiscéinar ar ife cadhéanaan sibse mar obair cén postatá agus Misha? Sorry. Ife. An birta goibh. Nan ar Ife. Tom ag obair sa Coast Guard inis. Community engagement manager san Aotearoa ach an bhliain no not bhliain gá seachtain seo cuan beg mé ag starting Tom a gaelga fásach beg mé starting an post nua Cainga Óra South Auckland manager community engagement agus partnerships. Oh yes, fair play. Sin go húnta. Cahanna beg tú ag tosnú? I gan caiiciiste. I gan caiiciiste, Yeah, 1st November. Oh, Sean, tá alvimhe. Trúi tá alvimhe. Alva? Tinder tá siimhe. Tá si imime ar first date le mi hall. Tá an tágri a chu not a greibh focail agma céile mar tá sé an seo so Mar a deirtar I géirí what he won't know one trouble him.
Alvin Neil Read it, and actually, now, Nish in the Hishkin. Neil and Sale Oh, yeah, bitch. Neil and Sale Ach, nuair a bhí go raibh bhí gist. But Misha Salupok, okay, this tomorrow is there's something Gilligan. Tommy Sosta Bear Foil or something Gilligan, Carclor. Yeah, just cash, just so I mean, Dini, or be my kind session group in it says group of mascot Dini, Ahan Kjarn and Don. Okay, top dinner wine aku as New Zealand, ban as Kildara at Tonaconi, August Neil Long Gilling, because she full in the Gilligan. But a Coney are he New Zealand. They're near Magunyan on all on Kajir Kinach in New Zealand. But no, on at Torah Bap. Can I turn to a Korean lagging and lagging Aotearoa. At Torora. So Dutch me le Magunyan, Dutch me will better Nian Docker a Coronolis fee group of new Hagish and Crave New is liquidity Mahagan Shirash, Court me Sunry Seki Raihog. Yeah, picture Shingunter. Yeah. But ban as Kildara e Rogish so shouldn't more talk. Okay, so yeah, no, Almer be more dagball that, you know, it's fit in a sun reoccur. We got in it, the top saucer, my turbine own, August Nivagain, all the Sakofin grave Gadisha, so picture Shingunter. August cut Queen Far in Bermuda on air and okay, no. That's not well far as cooler nach the Rogugs Togway assassin, but Tom Winter Sega Intrama. So Todd Space against a Gaelic against Toshe Coney Bermuda. On our Nardin Daruder and Aru. Arbatover. Yeah, so Tisha Tower. Yeah, Jesus, my hoop, the top, Nivek. Few more notice again to lot on you and my Korea and Tishal Thora. Yes, there on radio, which the glowered we Miloon, August Biloon, August Jack Rockty on Gall Viloon, August Gall Viloon. So, we should have grown cut the cart doing a row. Well, Glacky Bishop, Masodic around she Osmacor, lacking like a bacon. Either go Viloon or go. Yeah, go. I know. Ben sauce, yeah. Well, Tom Balloon again. Test on it, Sheelam. Yeah. I was carded camera. Jeez, I'm Steve at all or Steve Vigilante. Jeez, Steve and Scope. Betcha. Yeah, Shin Far. Colin McGrath and Tana Matoya. I was told Shin in a pony and show in Methven, so in Akela Christchurch, August. Tá alone déanta geile sin leis an ambasáid go dtí seo agus bhí sé sásta ní lis go an bhfuil gaeilge ach bhí sé sásta an snasapar ar an siomh agus gach éon rud a dhéanamh leis agus tá sé go húntaach agus bhí sé grá chur ife an rud an leathanach so tá leathanach bháin Fuin Maori an freisin fin Tireo agus bhí ife ná na sinna dhéanamh Sinnar dói. Tá Tireo anna bágad ife tá sé go húntaach tá sé go húntaach é sin mar níl focail agam. Gurb maithagat. Gurb maithagat. Mar at the expense of my Gaelga, but Carcalor. On Chang the Jackeray, on which a Jackeray Owlam. Grammar, agus, proper Comhrá, Capam, och, focal like Kupu, Cosula Osquelga, like Kane Taume, and phrases and focal niha. Agus on pronunciation. Carcalor, mar tá Capam mar when you're used to like focal Gaelga, our skull like WH fangale, similar to
BH. Yeah, like Siobhan. So Cargill agus an town, you know, after a while it's yeah, just used to Change to it that here. Generation. Yeah. Mí go éir álam is sco. I miss an áit cartan ní ra má héú I gart ar Gáín ar yes sílam na tu sé sin níos Má hé a bhád níos fearne Tá go. Ag nó tá siomh sin tá sé go má agus Neatar feicimid chuna sa bheith cuasaí inis amach an seo so. Is tas nua inis os rud é gohfuil an siomh déanta sin an céad rud. Sin an céad rud sin é. Bhís fásaigh sé go organicúil. Fásaigh sé tréis sin, ní bheith slú ábhar teach an cé teach. Mar tá can téic ag daine agus is féidir lo éiscin sin agus nuair a heoltar amach é deir mí no sound yeah. So Hosig mé ag scríomh má alt Alva. No, tá sé an leacar ní scríb mé aon rud like ón scóil river so yeah. An ortest sin an eiste Lás per tak. So is nuair gweil a manting. So chur mé ceistar hí a lei so. Ach ní muúir géige ar chéile sin carcoló heh sin le. Oh God. Ní sin an muide hiiscin sin go bra. Yeah. Tinder Zoom. No big sé sin an as nu hélen dar céile. Alve. Okay. On as nu hélen dar céile. Yeah. It's us grey mate. Yeah. Ar bhúltu leis sa? No, bhualamid le céile nar bhí amar ar Léon Sira in Greece. Like, cuaig nó sé bliain ó hin. Oh, yeah. Actually, an lá sin go bliain ó hin. We got engaged on lá go bliain ó hin today, so. Hopefully we won't make a third year of engagement. Hopefully we will. Tucha mí le reis John agus Derek tú tam fós gealta. Cénáid sa gréigear chaisib le na chéile? Cénáid in Búlamer? Greg. Yeah, sa gréig, yeah. In Mykonos? Oh yeah, Mykonos. They're on D floor. Party Island, Mykonos. Níl sé sin coppers ach, you know. Yeah. Bhí an ceol like on Loiger or like agus ní raibh ní an nain like a hiiscin like you know ourselves to understand each other agus an chuir mé an céad rud a dúirt mé or leis was an bhfuil Berla your first language. I can't hear you and I can't understand you. This is not going to go anywhere. But then, you know, I was doing she'd be right. Yeah. Berla de canal again is stuff. Tá Stephen Cullen tuga
Tá gceiste sin. Will Stephen Bhfuil sé an doctúr ag déanamh abrád. Ní he. No, níos na tána Stephen Scóil is tócha. Listen, yeah, Tommy, Stephen. Harbar, yeah. So Tom which rain seo ag goláiste na Tolkien. Tá tránna gceistir siúlagin an seo. I count Comhrá, so Tom we just all agrú an ish. Comhrá ag obair an sin bitch. Now. So Tommy, they chopped Jewish on New Helen, Stephen. wow. Civica Helen of Violin or for work in Dear Roll. Wow. Inta Harbar. Now, a corja, Ashton Chinner Fasek, Gumleshkill, and Fidgeliner Fud, the Witcher, Leshin Cameron Shaw, Tomager Fud Marquich, then Cora Fahin, a Tor Shulanu. So, Aberdigwich and Chin. Yes, Marie. Harbar. Okay, and we'll drill a toast new and show a corja. So, wrongly or entirely here. All more Hortus to New Helen, all more Lash and Grave agus Scotland. I just assume go maybe like kind to reach Galua. Gur mí amach go Orla agus Sean gur mí amach go. foiile go amachchan sin, tá mar foiile go amachchan sin a chuirde. Oh, you're a big on Sean an oscail to reach. Oh, well she name. Yeah, oh yeah, big culture. Talán Shomri. Talán Shomri, yeah. All right. Oliver, Sloan and ish. Ermina Wagam for the Ihawa. Agus all more Livsha Corda and Shin Stephen Begmisher and Dave Ellett and Camera Movi and Kuna Veg Tastol Hin her national Gur maith go Orla. Sloan. Wait, here. Okay. So Shopberg Stalta Vian Shaw Gotflean on a hosting on Cora. August touch Neil to the event show lane you. Okay, to shoot the game up. So guys fit the dog. Okay. Okay. Give it a second before I don't catch. Yeah. Okay, Kahru Kesht on Kahru Kesht, Kadel Luke Arrogant on Denmark, yeah. And Luke, so Luke should value Luke. Yeah. No. Okay, Kugu Kesht and shot. Come on, let's get wrong leer.
an rudí éanamuid ná nuair atá an ceist nuair athraímuid an ceist léhí Emily nó Amy amach an ceist. So Emily an féidir leat a ceist acu go léibh amach an sin. Come on. Now, truck a second I'll give her an ceist sin. Díomh rang misnach. Díomh aber dígurt leis an camera an seo. So cé tágin an seo. Alex agus Brin. An bhá cén taine matar an foran ar thug sé bhanam don foran. Neil. Okay, an féidir beag an ina ancient an camera fu féin an sin. So Alex. An bhá. Agus an star chomá. Fair play to Brain an bhá muid bhíh bantainna bhas an quiz an seo an trána gceist. An bhá ar fad. Cé tágin an seo an féidir díaghuiid ar thola sin cebh díomh a cúpla duine sa bhíor den camera an seo. Agus Katrina an bhá an féidir leat sa éh rud ag an ráfuúd féin an sin. An bhá imríonn éh a pell gaeilge agus amát an bhá ar fad agus céir fuúd sa Katrina. Sprala gaeilge an bhá ar fad. Ionach. Agus éon rud eile fuúd féin an sin. Katrina. Nimmer tú pell. Katrina tú? Dausa an bhá. Ionach. Dausa gaeilge na? No. An bhá maithú. Ionach. Gur má give project. Hi guys, cé tágin an seo? Hannah agus Gemma, an féil trígéirí éon rud ará Hannah fuúd féin an sin. Cole to the Coney. Bolja clear, an bhá. Fixtures that normally use them, courtyards are free at this time. That's the courtyard outside the music room and outside the festival room. Or else you can just go for a little walk and do that. But just for today, Okay. It's Gemma, céir a hanní leat, am léon cá bhaim seo go Gemma. Is even rotto amach na bhóra mar Hannah. An bhá, go dtí amach cá téanship. Came with Goodies Bar. An bhá, agus céir an ceann sé bhéanú a sipa, céir de hanní le bheith géad in Millshop. Caramel, sweet caramel. An bhá, ionach an jazz ar fad. Ionach gur má give a project, can I relive? Corge an féidirlumm sa leabhar libh a bhaint a bhíoú leabhar leis an camera taobh maid an seomar seo? Yep, tarmach an tearfa nómid. Now, cé tágin an seo an clisinsibh muid an sin ar an Zoom. Mignon. Ionach, so, cé tágin an seo? An féidir leat sa tú héanana cornú an sin. Amy, an bhá. An féidir rud ag agus cé eile? Saibh, an bhá. So féidir leat a rud ag an ráfuúd féin an sin, Amy.
Oh, Clé ela bhair siúla an ionach. Agus saibh, céir de anhearan tú éanaar don chóra seo. Tránaige, anhá. So seo híad na agraitheoirí an na gníomhachtaí inniu, agus fair play dó. Aon cá bhaimsre agah guys, céir de dhéanaan sibh taobh muid an scoil. Amy, céir fuúta. Sin an Amy an piano, anhhar fad, agus saibh? An lánsúlaí, Madra jazz agus an achfuil, ionach, anhhar fad. Gur míle agah guys fiddler dul ar Job, gur agah. Níl méid cinnte an clisin sibh mé muid an seo. Díomh a cóide rang siad an seo, an féidir libh díomh ará leis an camera an seo. Yeah, tá muid mar cuid den córa an isis, anhhar fad. So, cé hé na daoine tá agan an seo, an féidir libh sé beagán ina ancient díobh féin. So, cad is anam dit an seo? Isabel, anhá. Isabel. Agus am léon cá bhaimsre agat Isabel. An Shining tú ceol, Shining Isabel an seo ceol. Cén early sé Shining tú ceol? An violin. An deas ar fad. An deas ar fad. Ionach. Anhá. Beidir go clisin muid beagán den de sin taréis an quiz. Céir de gapan tú? Níl sé go aniu. Níl sé go aniu. Anhá. Ionach. Cé tágan an seo? No, Birch Fear an seo. Cos anam Dave, lads? Cormac, má fear Cormac. Agus céir fin fear seo? Ciarán, ionach. Agus Cormac an féidir leatsa beagán a ancient don camera fuair ten. Cormac Tom shows the true bleed in launching a trophy. Tom Devane of quiz lesson Ram Shonish. Anhá. Some of the character fragile or bound to hang. Anhá. Ag freig bouta hain. Come on. Ionach. Anhá, gur amagad. Oh, was you hearing a Fargate in Garden? Yeah, so just It's Kurt. Kurt Station. Yeah, Kurt take. Then take out his X like The first big garden. Oh, we Yeah. put one of like Doc Freddy's car. yeah, put it on. He found one on the brush mark near Bob. Yeah. To I'll the go for green thing. Yeah. Perfect, yeah, Jersey Central Parks. It's come between literally, literally to a meet guy house more to a. Yeah, it's one of my picture. And then I catch the shock my 4 sheet on that vein. Yeah, most recent made that shot. What? Wrong. He's still wrong. Berlin or Tasha. Just Curtin obviously was not off the green. Oh yeah, swap North Tasha Creek. So Arig, yep. Monitoring, yep, not fair. Right, so I'm going here we are on yeah. Did you line to security? You get your all camera and show? Yeah, great. Positive on wrong while get the wrong sheet in you. On Warford. Cora Fain on Warford. Touch you there, base. I'm all Feckham Shinnet, Mission Baka, Denton shut on Oka the new. On what? Or bar fad on blaster. Probably could all the call to raise Gorma give a cord yet.
Oh, I'm on my blade first. 40 Shay. Rory Shay. White t-shirt. I actually grocery Shay. I have big. Do we afford to get? I heard. I said, how much is right? Like, Foto do fi era, anwa. on deck, Yeah, 21 and got there. right. Cardigan symbol not shown to error. I'm saying it's a symbol now, just like not the other carrying day, just straight. Yeah. Try to carrying day on not doing on. No. Right, cash the dog. Okay, got a little card pay as a dog. When the Gareth Queen dogs are wrong OSST, also on really. Oh yes. What will it be? Just hold. Cash trade, KYD, RC on Brower, and you. Oh, God. I don't know if they live. Oh, Grandma can. So I need to on day. What? Was it right? No. Cash the car, came docked over long night in the father. He's coming over to say that all right. That not to right. How many video brothers is that? Cash Kiwi, Friday and she is aired and Aaron. Oh. Oh, we were then I'm sure. Right? I'm sitting on here. Oh, yeah. It'll be like a whole one tomorrow. Hell yeah. Was it right? Was it right? No. Yeah. Right, And then turn sheet me. Yeah. Oh, You're about Kiwi guys. Okay. And so. Can I play you go catch? Count one. I was to your mind for that you didn't hang it. Yeah. Gary? Spanish is from here now. Mahua Cormac on Marfad. Right, so cash the hang, George, cash the dog, girls, cash the tree, cash the car, I'll shout out the more. No information. I'll just cash the away, I'll turn on.
Sorry, you need to put the store on bother. From a drink. Whatever. They're saying the first thing sure. Oh. From a nod. Any other three was right? No. So on page you're on my report. Yeah, it's fine. Yeah, 40. Very nice, my chef. You're very welcome. I'll just close out the door, but I need to. Tá sé rote like Rita. Wow, agus na funny girls can come Yeah, on, no, yeah. no, it's the comort is Chuck's like. New cheese. Really cheese. Yeah, okay. I know. Initial. Wait, what are we trying to do it? We're gonna rush reshare on cash. Fader truck a second dollar got cash. Here the cap. Anish, go. Can't tiny Matoya and Fern shop. Okay. Can't score a target. So Kate target and shot. And Fidge let's say Lurkon on what? Fidge let's Rodegan or off with him and Chin Lurkon.
Is ballroom more sports, August May, 3 days later. Come on, agus cén sport imar an túlar chum. GAA, August on the month. Wow, hard work. Not far. Ínta Gorkan. Cé tágin an seo? Ní, agus cé a hanín leat ní. Is rolling that in Dausa? Dausa. Dausa goile can á? No. Vale. Ínta. Fair play to Jama. Agus cé fair shot. Cormac, unlock Cormac. A fish that's a road they're gonna run 13. Come on, lads. Hell, Kane Clublin Imrin too. Cash down to nothing. We can't eat. Oh no, what fair. Kane Archer and Pork Imrin too. Black Cooley, on what fair. Cormac. Let's go. No, Johnson. John. Okay. No, Nish, on the booklet shop on piece of kiola I ain't doing. No, guys. I'm going to see a con shop. I'm booking much in the Kahiraka. I'm going to know sport so give to show my shop. It's very on traffic. It's vigilance of justice. Oh, so care did the hurler she talking and shot. Cameron, care the guy into hands. I'm Bowron.
Cared food to Daniel. And shine the shop band. Banjo, not far. Agus cared food to Charlie. Shine me and Constantina. And Constantine, on what? August Manus. On Banjo Fresh, on what? Now, yeah, is féidir leat an cair sin a thógáil amach an sin. So Daniel má bhogan tú san sin ar fad, just know mate, yeah. Ínta. Yeah, just right. Now, well, cé bheith ar an tála seint agus brais? Já cean, an bhá, bhfuil go éirí libh, tóg bhar chuid an man sin, agus cén taine matar ar? An bhar fad, ínta, go éirí libh. Guys, on war, so cén taine matar ar an seo? Tree. No. Hey. Goes more these fair play lads for an give a shin on what is Fidgelin filler actually gonna mash it for a fair play guys into goal into the on the shin oh no Fidgelin fun actually current earlish as some Malak and chin agus is Fidgelin fun and sure if I could no medalla right agus play Fidgel beag in Comhrá beag in le chéile. Fidgel see your Ashton on came on it. Guys, can't hussy shivik sham kill. Manus can't hussy to any sham kill. Not for sure you're gonna Shane shop. Shane shop in dish. Agus ar hosi sibh sin am na chéile. Oh, sa bhanscoil. Oh no. Agus an fadúg stánar dús agus an sin hosi sibh leis an na hurling chéile. Oh no. Agus céir fin bárán. Well, near hosi my shine like be dimmer me on guitar, agus on banjo. Okay, shine guitar, yeah. Oh no, not sure. Agus an glachan sibh forty quarters. Yeah. Banna Marshall, the Bonsco, I was in Jin, Could my shop it's black hole. Oh yeah. Agus Cara she shinner shield. Bullshit team for Vishay, Ennis, yeah. On flat. Oh yeah. Oh no. Agus cave Kiko is a conch of a clock that got shocked. Got shocked at being like with the clock the bay they're like or well, air school Okay. Shut pieces I was kind of talking about mana.
Banner and show How flush. many get a car or for death knowledge, so I was from it comes on a commodities. Oh yeah, Inter. It was Kiv K L Toy Man. Thought the car when you August thought Neve, Maeve, Charlie Lynch, Sluice around me. Oh yeah. Emer, Rachel, August Maeve. On what? August Kane early Shine and Sheetson. The Fatherstone. Oh, either Fatherstone. Charlie Lynch on accordion. August then Must have been. Sean to Isabel. Oh, Isabel. Sean On fiddle. On fiddle, come on. Oh, hardbar. Well, guys, Gramila got my give his face with filler Asher and Ron. All right, can I live? Come on, guys. Steve, Corja. Conas Tag live. Okay, we're going Tron a guest. Blake, on what? Killing on Darach. Coast course the tree watch. Coast course the tree watch. On what? So touch big bond 10 of us na brisky-ish. On what? Georgia Group eat the brisky is Gloucester. Kayla Renee. Oh, Kayla Renee. August done on chocolate bun. Oh, wow. I'm a lane can focus. Kids all live up in China as well. Hear they? Oh, man. Kids scream vision. Oh, more fun. Can I smart on quickly on brisket? Blaster? Yeah? On what? On what? On Fager, Narabulin on Club. Now, guys, Blake, August Lana, and Narabulin Club, and Fager Dul, go show me wrong layer lever though. August, by Shiv Shannon and Suslona Glock Teresh. Shin Harbar. Gramag get Cooper picture, yeah. Oh, go, John Wall. Gramag, did you? Oh, no, fire it. Okay, talking and show guys. Well, Fidget and Para, you talk them up and shop. Dug around Learnish, yeah. So when I get so Shiv Share so Sloan, so Amy, Cormac go wrong Learnish, yeah. Well, okay, on wall. Yeah, on wall. Wait, oh, banjo. Oh, Katie. Scoop it. No. Oh, guitar. No, Sean. No. Nope. Simon. Oh. No, Rachel. Oh, this. Oh. Here there. Rachel, Chelsea. No. Oh, wait. It's a violin. Yeah. Oh, she won it. No. Okay,
Now, guys. Oh, gosh. Yeah. Christian the Grail gun show, Liverpool. Now, I'm Melania, so then really imagination of language right le Pictionary, all right? So I'm a now current loan as a malak by Desh gives me Stanian loan here, okay? So we just a glance at the right gun shop. Pictionary, wow, faker and made ball quality dent and shot. Which is the correction. Okay. Anya Giri, two on the iPad I could change him. Two Giri just in it. Yeah, Charlie. On what? Ask Welga Kincha. Accordion chin, yeah. Variation. Katie. Here's the Vian. Oh. Knock George. Come on, skill. Us, come on, skill. No, Nikai your curve is fidget the rower count at all. Let's go on Shin Katie. Just take your ditch. Yeah. Yeah. Shouldn't be rushing. All fire. Oh, look. No. What is it there? Oh, balloon.
Yeah, chicken rolls. Oh yeah, you think it's from Yeah. Amy, scared though? Yeah. Yeah. Cigarette shots. Okay, guys, Chuck me good job at then Ron Lear starting to know shit with on Saturday. Fun which and Chuck. Okay, we're around here much the gold we can say here in Nish. Well, You're not good. Shirt the price. guys, dog shit can. Oh, it's COVID. Oh, yeah. Oh, it's flat. Yeah, I brought it out. I shouldn't flavor them off.
Charlie. They're okay with our shoes. On road, I'll buy our shoe log in this. So, They're okay with our shoes. Give you a shop around. I'm tired of our own. yeah, fine with you fan it and show. I'll be stage with the job again. Cooper moment come from all the extra one, right? On niche on road. How should I do now? Take away from parking show, right? On this operation, on circle. Take Time measure. That's in. Okay. On the side, got in get some here to tell me then. Oh, that's right. Each chain video again. Go back with the show. Any failure of that's in the can show. Give me the viewer. She's a shin here. Operation. Take that. Mind you can. Just facial lots of like through me and come on, I got see, yeah. So like, yeah, here comes the facial shin. Wow. Okay. Okay, Charlie, one far, go carry on check. How do we go to be bored? Yeah, bored. Yes. Okay, just time out. Awesome, Anwar, Eva, yeah. Oh, money. Tennis. Yeah, kid is in now. Lado, Anwar, yeah. Oh, I curb Ricky air. Like skip it to a road shop. Man, like like Oh, Togo Cashlon. Yeah, it's okay, yeah. I start online, Shin Katie. Come on now, baby. He's like, hey, I'm just saying. I'm gonna go. Stick out of the hall there. And they're painting my shin, paint the shop with. How do you chef? Yes, we're now. Yeah. Yeah, what is Money. Lado. Okay, Charlie, want to say your dog? Eva, want to kinch knock with the gear trailer want us? Yeah. Okay. Steve, we're getting more. Find your rash for me, I'm going to chuck your stuff with the food and stuff, good and shot, egg losh, and told good in my office. Yeah, talk to like the library. So. Yeah. Play, come on, toss the gear trailer want us? No? Did you copy Tosa? So you did egg and like, yeah, I got it. No, Tom Carpelor. They're not it. She's back with us. You're Yeah. Lost my thing. You're lost today. how about that be on Saturday or okay, right? Yeah. So the show seems to be Thursday. Oh, yeah. No. Okay.
Come on. Okay. Oscar, go. Oscar. Pretty good doctor stick up. Yeah, like Patty Murrah. Oh. like 4. At the top, or shit on. Like, yeah. What am I reached me? How long? Am I an alligator? No. No. Olenia, yeah, say, country loss. Puke Emily, ein cam. Agus tá symbol on like fum agus gatsi. So, Beiger chance go can on, go can on. Is it fuming a bit film now? Yeah. Okay, so. Agus ní féidir le boga comá am na gats am an farmer sin on. Yeah. Oh yeah. Oh, Victor. Yeah. Tá ag didir me jo I dro an there an seo gan no mit focus then ar chuid. No, Kero miss it again. Could bring off my agent. Oh yeah. Ní is a grin no. Well, the new hailing on Riv. No. We should just aim her. I was talking like a father. Oh, gotta go. No, you're wrong. No, sorry. You're calling on again. Like what? Sheila Gular. Question again. Sheila Gular quid gentanish. So, when Magigiri Sloanero, Fit of Fanachin, Sloanero. Garvila of Cordoff with Mount Sultashin, Vishu, Egnica here, Fudge. Gramagis also up and dash horse to the Mark Witch there. Gramagif. Garvila, let me take Kildara, Dish, Garmagif. Kildara. Can I live Slan? That's on. Hi, Ethnica, Sati. Hi, serious, come out and here with you. Come on. Tussa, here's a Gildara and Will. Come, Mr. Gildara, thought, some of the panel of Sarah. You just have a machine shuffles. Nika Fool, tá gwyn a tháim gadísio. Tucha siad, tá sú legam. Mis se leat. A bheith bhreacht a Yeah, tá mí tééis se bheits nu a héilean ar maidin agus an sin bhí an scoil sin am lách lia. An bha? Yeah. So tá sé bhfuil ar aige má? Sinna, yeah, well tús curtha leis réanamh sa roiint orintí le dul fós. Cé ná a bhfuil tú? Go meis go an lead bhanda an teag go fása. A cé ná a Gildara bhfuil tú? Tá mé áte dogann siad deir a chu tá sé gar go bhfuil bhódán? Den éigen is aftan seo. Téirn gur seo Sarah teachsteach leis. Sé Sarah. Hi, Consáisih. Hi Sarah, Consáisih. Máidir mai? Sarah, bhfuil isca an bhfuil mór an dín eile teachsteach nó an first wave nó. Níl am an cín sé chuir cúpla teachart amach ar na grúpi WhatsApp aganne ach ní ragar aine seans a chuir mé rud thuas cúpla nómad a hen faoi ach ná níl am cín sé céhid duine mai teachtasteach. Sin go bra. Well an rudí mé beidir lig mé den vertcuibh se agus chuóigh mé súla an siomar fehebh so nar hagan daoine be mé fós naí de ligin teach. Ó gur mágad tá sin aras. Okay, Inte ámór a chuirde agus ná san. Bán. So Edna chuna sátar? Go bra bich sa sé, yeah. Grach mar an dú. Yeah, bhí deir seach nálanna nach raibh. Ceap mé go me sé báisteach ach ní raibh. Ní sé bhís go hálann ach bhí me sé grach le cuasaí sa sépel mar bhí
Kate coming to her bun? Oh, could have been sin. Bhí sé gá Oh, sin. bhí sé go breá le bhí na páistí go hálan agus ga a bhí sé anratha chu fád agus bhí trí afran an mar deach agus an sagart bocht hí trúí agam dó skriste sin é is sóí gur an na páistí ar fad ó nóla. Oh, yeah, cén se. Could you do a sort of catch up really get immersion? Oh, Kincha. Tá se a gohalní idir fáda eáleg sí glis. Yeah, nach well. You should Yeah. reach the rouse. Ah, se gohalin dó. Cadé? Then they can sell it in show. Neil. No, sin chun gaga. Yeah. Think him. And you're on the son chorus show, Blina Behella. No, Sean Céad orlamsa, so se go má. Is an smuoineh. Is an smuoineh. I remember nu bhí Alice is on, coming at last year a chunig túr ó Momoka agus a chuine sé is Alice is a bhí an economic. So rinne bit sin Dominic. Agus ví a crackatá agus is smuoine an wahatá, yeah. Yeah, Kincha agus tá gachtain a ghlach a té gnám seo freisin. Well, talking to yeah. Yeah. Sin agdéir gus is de sé daine an ghilga. Daine nachhfuil is in na ghilga se deasdó bheith eá freisin. Grúpa amháin nar chumad an stoffacha an grúpa Pilates. Oh, yeah. Ach chumé acu a réire, hí mé an rang a réir agus Ní ri leis chlustofi, so chumé ra an os so ní sam du siad na nafte an ach féidir. Ar fés bím daine ag gobar freisin. Well sinné chu ná se goáid an bí daine ag gobar. Sin ag déir agus ní féidir mór na ana fisin. No, ní féidir. No, ach sin go má. Tá sé garí níos teo an seo haniu. Closin go méid sé hart ar sé céim dé gniu. Yeah, so I didn't mar hiúla de réir agus fi sé te glóir ní arm seacha a hortlam. Gus ní hairlíonn sin rovinnic. No. It's fear. Darlam an fairy gear nó né so vi go bra. Yeah, ach aríonn se dúcha có lua freisin, bhí sé dúcha timppla seacht nó hátar sin. Sinné. Yeah. Winter's coming, Maria. Yeah, like Viltre Rada. My nullager and glue are in us. Oh, yeah, the Ross. Now we can't see them. Oh, crack on to. Oh, Sinead, Captain go awkward Malgadi. Was there a shop of the packet post? No. You won't tell her. Och now they're a bit few in of Luna Mall and he face chance can make Miller awkward. Need a second. Din ar lína agus sin be sé fad in agus go. Oh, Sinead, tá sé roiig in a Verlina agus agad a cover lína. Yeah, Sinead. Tá sé anéis agad a char lína tá. Yeah, that's it. That's what the guy needs steer in it. Yeah, gore diesel agus petra mar flame or la hana. Tá sin níos cosí. Yeah. Ar leid need all the in tea to the run of all the in tea for the garden. Well, tá haine le the core electronic gore in is sure nos. Tá siad san go bra. Well, ach tá lucht na Carolí Daharlov I mean orte. Oh yeah. Sinnne si rá. Ach tá níl a chár sin carfu ach carnú ní steerde so ní fiú. Agus ní féidir martá gan cór agus tú I the coní fin tú nó I mala igen cór wet. Ní féidir mór an dhéanamh sin. Okay. A bheit damar gur tú de coní mala clia bheitú go bra gan cór agus ní gadála le parcáil agus le sin. Carráidir sin is scéil carcaúir. Ó sin ag ddíirc ach yeah. Ach si go deas a bheith am léim sa cóir agus í ar mós. That orintá sin níos fearr. Bhfuil cad ag umlan in éis
Tashli holler amos an is nu should fósta. Cepa mé. Yeah, cepa mé. Ach ní sam bhfuil gach duine bhil is stoc bhfuil gach duine ag taisteal a rééis mar scaná agus na hofcaí oscailta a rééis maiile lia. Deir é. Tá sé dechar. A ní léon was na gar domsa so ní féidir No. Neither. Tá sé stocha tain chuir é bus éir nó tá sin nimethe chuir é. Oh, tá sé sin úfasa. Artúin feachtas a sí. Tá sé tuair a hen Transport for Ireland nó a Ó sin é, yeah, is dram privádachid. Tá hart gachtainna scríbh ní sam an rin tuairtear nó ní rin tuairtear cin rinne bheitán? Sam. Ach yeah, so tá bus éir an imethe agus is stocha gur dram privádach sin nó gur dram peibli eile é. Yeah, tá sé dechar. As cuilim na lenta sin na lenta ar mus agus stair sin níos cosaí thar na blinta. Ach bhí si go bra. nó nach raibh méid tomát. An chorbeh deas a go is. Ó sin é agus féin caiilte gan é. Ché sin ráte dúirlumm choúas aim cóir bheith gachcuid caite air sin tá sin fear. Tá sin cosach ar thuirtómh. Yeah, a go rud ná is sam an ra an aib se agat sa tá na rubbers ar an chóir tá si an imthe líanais. Ní sam ar chur an grína seacarthú, so glí mar gorráise tá si fin warranty fós. Si gas agus a roi si iad. Ní sam gur de thuirla. Níach mé sin riomh. Yeah, tá sin sort as ceartúir. Yeah, ar bhí mé leirt le Jim agus luigh sé agus bhil sé dom dul agus iad heá. So rinne mé agus ar leid tá si fin warranty. Ní cos nóid sin rud a behermsa. Mór siú méid sin. Ó sin é gríoch sin é. Chuna san aimsir trasna sin na stolan. Ní sé anghríon an fósach ní sé nachna. An tá sin go má. Ar leid sé teir. Yeah. Gus bhfuil an peintá críicnathe. Tá tíh stéríne an tíh bhla a fós. Ag má. Cáil an leidir matan ní sin de chur a bheith fós. Féidir Neidir ní fis ach so is sto an bhfuil bula de féin sa teach. Níl eúir níl nó ní se pre Níl sin go bá? ar Well is so bhí sé a dhéana go sin an na funeogaí bheith oscailte na ruda víns bheith sinna ní samach ní léonhile an chubh. Yeah, orintanta bíon bula ú fás a braintear cin paintí úsáidan siad is tócha. So go bin sé fad régalú a tasú agam. Ach déanann sé andifar sa teach nuair tá paintúir agus gachar just mohín gachar níos glunne. Cínte tá an cúpla de féintáil an seo is tócha rinne cúpla bliana hen agus tá sé ná mé dhéanamh arís. Ach níl fáin ar aine dhéanamh sin a rud. Tá sé Jackar golóir dhéanamh. Tá sé dechar dhéanamh. Tá mé chun rífas de chur ag an job. Yeah, tá mé chuir teachart a list a grúpa seo. No bhí mé airfa sé bhánna réir agus dúirt nach le sin semar siad mu sé múna ar mata? Ó deirchan é. Dás ní féidir rud a bheith dhéanamh fa sin. No, me daine a gobar a min sin
Yeah, oh god. Asher, sin mar tá sé. For mé dúirdig mé fón nniu ar lína, bhí mé siúpadúirt ar lína an seachtain ó ggó hin agus tháina sé maidir na déag, so mé déanamhíocht é thocrú agus dul dahí leis. tug sé couple láir stoi. Ach fe sin hin, tá sé bhaní séca agus feimú mar sin. Yeah, agus bhí ceanniu a bhaim ar bheit pí a rénos, mar bhí an scálan cinál scriste nó. Níos mar sé dóte nó, bhí línte air nó rudí cosúla sin agus bhí mé am na logóna ó apna agsúla eáil air so. Rud bhí eisteach. Ach ní bhhain siad aúpla bliana ar rénos. Tá sam. Is trú sin. Nin siúr nó an Nokia 365 na pe animatá air agus bhhair siad ar fan na blinta. Tá sé go agus bí a gáinnig gur rudí a dhéile. Ó cinse. Agus Cinse agus má ceanín tú fóin caiú clúdach eile a ceannach freisin so. Aríonn sé cosach agus sin chaú áchas á agus le a sin. Sin éagúach, Nar bhí sé a thocr agam sa dtír siidir cinál má honraí bank a chur leis le gur féidirlim rudí ag ceannach trí na hapanna agsúlagus. Ar ghlach mé lei sin. Níor sé gascom sin dhéanamh. Sé go leor agad ar go leis. Ceirlur? Tá mé go bre dúr casal orm go leis. Yeah. An COVID atáin? Oh, yeah. Tá COVID an casal se bhain mar bhá hen. Ó sé. Tá na go mar duine stúsgart agus bhí sé casa fearúpla lá so tá imní orthaí go bhfuil COVID orthaí ach cé nach bhfuil for nu tástal orthaí agus tá si go bra ach fós inhíar se ar fad tá si an áras. I mean hín casal orm a gcónaí fan ach no for mé an dúirléid beg ceall mé ar Amazon agus duine sé táá ar a méid oxygen agad. Ág má. Agus tuis go bra. Tá sé anúsa a fad mar má a tínach má a chud levéil oxygen cearcadór mé ní COVIDart so. Sin má. Sin an má. Yeah. Agus chuna síon tú an tástal bhfuil sin nós anna leir nó? No, just is sort could like clip agus chuir a bhéirde. Ó ar nás ruí an si le diabetes, yeah. Yeah, go dtír agus an tú thoir gan nóid. Ó sin go má. Well, yeah. Yeah. A bhí mé stáisiún petrol le hana agus bhí antigen test ar fáil. mí cena. Nis sam bhfuil siad céad fan géad nó si dom an créna. Sim gohfuil le sin ar fáil. Yeah, because you really can tell her all them careful over to their fall like near Niakame Octobit, so. Yeah, Peter, that cannot sure I may. It's station petrol dangan or egg fi. Man, yeah. Sure the carja. That school and technology action now. Oh, absolutely. According to Josh Jacker Dala Lishan or Fudge Jacker Gocker the Owlam. Oh, you know. Yeah, dear da here and Rudig and Heckle Madrelash and antivirus because newer men I Ibrahim gonna say in if gonna schedule in a scan no let the shin vision fear Christian Ibrahim. Alright. Yeah, but go make sure she'll got shocked then no. Broke solution was just newer me na me at newer she lagamak bra solar. And that's bon gonna say in of go simply. I was scared to be shaker. Dear just schedule in a ver and reaver like a mix scan. Dave fires down. Yeah. Yeah. That yeah, we should jacker I'm sure. The 5 mission I'm sure. Oh, absolutely, yeah. Been in ruddy agus near all me a riamh na rudí bonúsacha. So I sort free the chéile. So you can I fell my a job or in us.
Agus cuilim se aisteach bhí gachar dá scríb de lábhagam sa bhanscoil agus nar thus mes an anscoil bhí gachar dá chló go dtí na scrúdathe an sin bhí an gachar de scríbhríis. Yeah, Or I think the that's actually. I've learned Yeah. got the street the going. Yeah. What to see for stuff. Seo dar chun He tá said- Hey Dara. Cechuil sibh Come on. thurás ilte That's round two up more I can ensure I can do. Tá mis sé gobar fi leir má ecin sibh tíireach se Be cool where you shoot, be cool. Na haver sin na haver cin áhfuil te gobar. sinné go bhheach le. Bhín mis sé gobar gacha a héins me, ní víse níháin sem máile víse, gacha an sa héins be. You cover on the heat freshen Sarah so that before. Oh yeah, credim sin Tá na go mar cúpla duine agus leir COVID thosaigh siad a gobar go luúar imagine ó sé. So le thosa gatainna ag gobar sa teach agus ghlach siad cúpla uair séir rihan le agus lean siad roiis an tróna. Yeah, má brise déine, Yeah. Bhí có cethir lom dair si ag tríd ó ceirlog ar margin de lá ebre dhéanamh agus an sin tuair ar den páistí agus thosaigh fear léhí ag gobar níos sin. Oh my. Yeah. Sin dín. Tá sé. Ach bhí reintíní sin dhéanamh. Yeah. Tá sin Jackar. Cé mar seachtain na gaige, cé sin seachtain. Con na gaige. Yeah, sin con na gaige. Taken mar. Tá siad san Anas. Sin Big Brother. Take mé si de fechant haar an golen, yeah. Kunje smastoring. Kunje basoring, Tá coscar drogchanga. Oh my lane. Tá sé sin was ar fad. Sinné go bhheach, Ein scéile géine. Tá gacrd ciún. Tá sin a rud chuirn daoine go leir ceis sé scéile agus ní bhíon scéile ag ggéine. Ní bhíon scéile ag duine natóirí caiimrá. Na taon ciún an seo sin an bailach cheir go marsúnta, tá mú fáistí am ar scoil so tá si chumid an roiigarú a maidan agus amachló agus bíon teas ciúna gin sin gur tamil ar leid agus gotí go tugann siad ráis so. Éan gohfuil siad ar bís gohfuil siad rás ar scoil. Tá siad ní Stephen nó ar fad sinné ní féidir mór an rá le mar tá féidir gur mútarí timp so caiim a bheith so bíon is ceam go dainn se goil si ná búla lena gáirteach tá I'm just a rasher scale is bhí se mar just bhí se just hoog se capan hoog se tamlar ú teachtarsteachar mar just ní a taí acuir na rire tréis an stoin na sréintchaí go léir bhíán a ceap na sréintchaí fósta scail tá tarú meascas stofa agus dorse chuine ráscail agus that bhí siad an amscan na CO2 monitors a thuirteach nach seomra ach tá ach siad sin rud eicna tá aspa monitors an agus so ní dheon an scail ach couple monitor gach bhí agus nó finní féidirach couple na seomraí is measa dhéanamh dús ag sin na seomraí tá ní smó dhéanamh in sin ach so bhí tá aspa sa tír tá aspa CO2 monitors mar bhí gachtan lorach CO2 monitors ag an nám cena céine so so sin fear bhí mé géirí sanitizer ceannach ach bhí list a bheith tá se grácalsa sin é sin ag déir agus lis seans gur tháinig sé go deach bhí mhuiil ar chuide ach sin mar thlíonn ach meas an go glúnach láhan níos siar inis ná mar bhí sé blianú hin ceapan den gceart go ráid tá chuin an price síos áráis ar So Sarah, tan himra hé sul sús. A cásna snósbil. Yeah.
Yeah. Ní bhéon dolas nar éire like, you know. Just it's just lacuna dé bei cousin éigen ag gatainna so yeah. Yeah, just is got an hour worth of hele. Yeah. Yeah. Ceistá mar Sarah, céir a bhí sa denmh sa bhras rih Kildare le gaige cén cena bhí tú de baint an baint le clódóirí nó le scríbnóirí nó an dáchaid den kind of Cin an darad, bhí mé gobar le clár na leirgóilge, so bhí mé ag banistú scéim na fáilteirta, so bhí na fáilteir fáilsú leabhar fin scéim agus cin na commission bhí scríbnóirí ag scríb leabhar fin scéim. Yeah, so bhí mé gobar sin agus cúpla tionscail agsúla freisin that. Yeah, sober bhúlánach ach tanamhach bhíon. Take him, yeah. Yeah, so bhí mé lonthé rachán. All right, okay. Fish go hálan. Yeah. Agus chuir muint na háte aithna earn agus rinn siad anúirt aithna chu earn mar gur blowins muid. Take him, yeah. Yeah, an bhí se go hálan. Ach, yeah, bhí mé héine agus eithna ag leirtan sin fa cé cumíach agus cuilam bhí cóneartú sa sépal a rachán agus bhí gachtainna i rachán ag olbhid a sin, so bhí an sépal a glána sús acu a féintáil agus gacard le go méid an áit ferfa den ócad. It's fair play dómh. Agus bhfuil kind of I mean bhí mé héin hús a rachán coplóir de gnáchas is heach me le winter ma wargus ma yaad agus heach si tucson agus really is fuck ma war a canna like han ma war shanos like you know so vi heach si sus a goni tresh an tartas fach komortas an better shachten a kaikishin ye tresh an Feel in the galley. Yeah, so heach si husan le couple of hour an a chana agus you know agus muint bull and winter na agus vi winter eki ira carn it's actually it's clowness of you ni near vein gil agin near vein gil near kol karche amsan ach vi you know vi chords agus kind of clowness on it's er you know winter ba war agus winter vi avogati rakarn ach vi queen me like a queen like vi hanachut crack agamsan are no to kind of to hala pubble capnaton yeah ach is just yeah near me rivan and come run near rivan lin on law lin shagoni sani am again taken so we should doracha like a goni yeah so niaka too quid more than that Sinné niaka ma achwan halam bubble agus sinné yeah sinné yeah shikahan is átálan agus tá porca an freisin is fidrodul timpplair hiúla agus tá sé buna her tíreach rachán é hénig tá drithe an is gachard mar sin so sé raus is ástan scohé cá mé ragus an cafe an agus tá teachtorne an agus tá beergard nach chunis wow a her the COVID beidir nisis si goach tá si láidir ar Facebook má lean túid yeah ní lean actually ní lean cearca ghéanaan áráis actually tíirte ceistarm ar bhórtas an pásacail agus ar bhórtú tatú mar riarthóir inis ar an leanach Facebook atá cruigh mar réad mar riarthóir ach nó bhí si gra gur riarthóir í freisin ach ní an na sunraí ach le le seach. Jeez, neil clue am sa cén sunraí atá an éiri. Which stray. Turn go bhfuil. It's agus sin bhd actually simúil ar chroiimiid a sin mar leanach omláin ceapan gur chroiimiid a sin mar is leanach omláin do chuid féin atá you know níléon. Oh yeah, so tá sunraí an le le seach. All right, okay. Ga méocht é all mar ní chaim net yeah. Vi má lorg go réir agus ní man an dal so. Is so gur féidir rudder nás forgot password a dhéanamh ar password agus jo tú rifust eile. Yeah. Nis pay rifust atá ceangal a leis. Céir is féidir at dhéanamh leis mór bhfuil céir sé le dhéanamh leis nach féidir le dhéanamh mar réarthóir. You know, cin má tú mar réarthóir tú ná. Nas an go mé nach mór gachar a dhéanamh ach just mar ólas. Ar agla na hagla, yeah. Just ní fis.
All right, A okay. Harlín rud ag an dún agus mátá etna le go seach ar Facebook. Oh, God. Yeah. So Jamie. ach sinna rud atá aisteach fi Facebook agus ar an ábhar de Facebook bhí si rá réir is fear dún pe fictor atá agan ar Facebook é íslódal rééis ná má hepan ar an sih na má imín an sih ba na picturí imethe. Agus ní bhín fótáilba méid duine ar betnis tá gachar ar Facebook nó Instagram. Yeah. Le heidir sin. Yeah. Ní chur mé camerarán ní chum picture mí nach chutéon sús ar Facebook. No, ní chum derm íirecht fannacht as kind of, let's say, love and poblach, ach tógan bí duine tógal dul timp tógal photos team, so feice mé héin Jackar sin hacant agus é sin ráse se Jackar bheith is se níos fear stocha bheith hán agus í lecha Jackars bheith tah me gan bheith ar nálas fiú. Sinné. Yeah. No. Ach hep ar cail Facebook galore agad an chaide a bhór sin ar fád a cail siad na billiún. Yeah, na billiún. Áire? Yeah. Wow. Yeah. But caiigúil siad, go nó na billiún mar sin gach lá, mar chail siad billiún a lá má hiigeanta mé, so caiigúil siad an annach deirgad, má tá siad caiileann annach deirgad. Yeah, so má tá si caiileann deirgad déanamh agad, tá sochad nach éanann sé. Tá siad san leirfin na billiún, si go leor dúneach, dóibh. Yeah. Yeah, agus neadidir, I mean, dúirt siad gur céir bhí an chuilem agus bhí me géisteach leis bhí me fechan ar an bhí rátas dúirt siad dó is bhí na routers áid dúirt siad ar hepar na routers. So mis like, no way, mate. Ní chance the light. I mean, tá bhí baint agams le riomhreacht, right? Because this like that been like 10 mis riomhreacht agus níl chance dá light on gur routers bhí an, right? I mean, that's it's complete another leiscéil, it's just bullsheise a dhéann siad as Germánis atá an ní ra bhéin bullsheise, sinna bhí an níor bhánach ráméis go thomláin an dúirt siad mar ní éadach sé sin tarlú agus ceapan dúirt siad go raibh sé as ord gur nach fi ceúir clig de hepacha cantíh sin bhah sé arás agus Sean rud tá redundancy systems an, so tíoch leirach canan eile teachtarteach agus ní dhécha aon kind of ní dhécha an fibre chorbe, agus fiúan de leagach síos kind of furignamh omláin. Bach ferrignamh ag an eile chun sin le réile gachar a hógal agus, so it's just ní léon cíl ní léon céile baint a chorbe so caigur deiringar héin gur dhearna den ag an ansaí ar an sih nó rotéigen agus gur bhrisíad rotéigen is tithe lár an sih is níach se ach fé rotéigen mar sin is just no neadidir an ráid hope sé deistómh rudí ag glána suas solar ra an whistleblower sin a gglair agus sin rud eile nach ceappa céir é an digital equivalent to shredder, digital shredder agus édal tríd gacha de fáil réile rudí, so ní sam an bhacha tú argó na rudéigen ach háismach go bliana hen se luthe ceapan Afghanistan a rudéigen nó ar bhfuil buinte le Vietnam na rudéigen ach tá gach duine sna fergnamh leis an rialtas agus na embassies is gachard leis an shredder ag gur gachard a scris. Right, yeah. Mean se ach cud is an den áit na Vietnam ra bhí sé gin compra idir sin agus Kabul. Oh, right. Saigon? Saigon, yes. Yeah. The last days of Saigon. Bhí siad sin é go bhfuilach. Agus bhín rud céine cén tanmh bhí an bhí scanan an dar bhanam cén tanmh bhír sus rud gréigech a bhí an tanmh bhír
agus bhíon rud céine an agus háil sin na bhí Tehran agus an se agus é fágáil an tír nach rá an embassy agus iad brú an pauper treats an shredders a garfáil réile gachad rih hánig agus an céile dearna an Revolutionary Guard donsaí siad an embassy i Tehran agus bhí an sin choú choún Americaní faoi prúsin an sin agus tíos bhí racahása agus cem gur hail Jimmy Carter an I mean bhí sin an áit a chail se siúd an céad an 8ránacht don chéad séirme eile mar níor sin ansmacht a chur ar an ansaí sin agus cem gur cinna buise hánig ar seachna No, it's Reagan Hanukkah in Jimmy Carter. Ceir octo nídé octo agus octo cethir. Yeah. Nach stíocht tréis Jimmy Carter bhí an agus anyway agus Yeah. Agus tháinig buise nó ar nídé octo hochtana agus níor term ar bháin aige. Yeah. Agus Clinton, yeah. Agus gáthar me aige. Gáthar me aige agus George W. an sin ní sin Gáthar me, yeah. Gáthar me, yeah. Yeah, sin é go bhach. Ó sin é. Agus Trump bocht níor term ar bháin aige. Oh. Oh, Malane. There. Ach Comhrá, I mean, you aren't should don't the master go guard term, so agus fiúan níos móna gá term, you aren't should don't the master go bit of trínu Carahirma, Well, deit a gur éag sin. So hí sé ná annach chut the master in a fair play go. The credit nisam bhí mé brenner na highlights on the session sin a bhí ilar COVID an nuirí ach dá mar gur tú brenner an rud agus é bio ar CNN lor na hithe wow ní féidir dhéana suas. Right. Críir sé leir cladíine agus níirt demtí gachtainna eáil sa Comhrá agus na haigen bhí orthú agus nar bhí rudí ará aige níir sin le feicáil na highlights ach credit. Agus dog sin í sin agus déich siar gachar de ríis. Right. Anyway, buirsa le cúna sin dara, dara a ré ach, neither, I mean, Ní fés, cethir, sean mai se rás. Ní dhearing gur dara ríomh dhearing go mé se fósa, yeah. Yeah, ach bhí sé cósolar ag an deir go raibh Melania just brain the gachard. All right. Bhí sé gur just fille ar an saoil a bhí aci. Yeah. In New Ireland. Gone and gachard mar sin aanamh. Yeah. Sure sinné. I heard ní ní fiúbh kaint fao Comhrá. Curmú. Oh, cínse. So, am I tú go bur ó cín fós nó mai an dá rud a dhéanamh agat? Bei mise, well, le cúna tá, I mean, dear siad an ceistar amach mé gobar kind of, mé mé gobar an baile nó céir a bheits mai anamh, so agus dúirt má is an ní léon fond a leidarm dul seach san efik a horrible, I mean, tá fik aginne Zurich National Neaca leis an Convention Center an sin fada. So tá se fada glóir, tá se agus tugad mis seo an bus, agus siúlam go dtí an bus agus siúlam ón bus go dtí an efik. So níl an tíobh sin níl se rá dheacar ach tugann se déitch se kind of ó go leithógáil ar an bus taistil isteach amhaid. Agus siúlaid. Agus sin is sin tríú a clig, isteach samach gachlá just ní fiú No. Tá, this is cormú amatán a rire. Cormú amatán. Now níl ma cormú am in is filar ach mai Ah, yeah. Me se seo, yeah. Ach, yeah, this is cormú amatán agus. Agus stros agus tanas agus a lehead sin, yeah. Well, sin é so
agus so dearmar dúirs mis is in éon form de rás Tá si kind of rán is so caiú trí lá dhéanam agus gala gala sa agus na barlam béidir go dhéanaing lá sa seachtain mú beidir lá a caiiciis bush agus sin just agus mar hálínse an forward a mochad ober is bíon mise gléochnaí fón agus Zoom agus úsad midna Teams actually is Teams úsad midna so is idir sin úsad gur kaint agus stuff and dús sin Sarah le céir dús Zoom nó Teams nó cén cean úsáid rud le tracrtaí heolar Teams ach bíon Zoom a úsáid agam freisin a bhí Skype a úsáid agam sa freisin sa los me obair live that bhí sin goach le Zoom is stoc goil sin níos fearr an rud bhanistú mar bhfuil duine gceannas sinné agus actually dúsáach mit an sin WebEx go bhí WebEx agin go is sin mar ach so sin sin go honú úsáid an mise agus ní san bhí éon baint agam ná rire le ní léon fuan agam ach an fuan agam America agus an fuan agus na daoine eile an sin tá si de Hyderabad agus tá si de Manila so is agus fiú an Americani tá siad scarhead timppel na Stát Aontaithe na Stát different couple tá siad teacht couple Stát diffriúil so the couple of time zones diffriúil an so like ní dhéanaan sé an céaldum bheith signific nar man an tíorchan rud canna céine Somáile a chaháin má tuis gur smacht a chuine orm Shady, yeah. Bhfuil dahí teach a seach? No, bhí dahí gur, yeah. Tá sé sort má ach tá sé tíocht. Díomh. Díomh ar maidin? sé. Chun tá gachtain na gam leisceil tá mé an déanaach í tacht bhí le caibre agam an sinna géhén dé. Sin go bra. Bhfuil seo sós téir inas. A níim te gachtain a feicim sin tahar ready. Chun stáú ahar? Go mac with bhí mé déanaach freisin tá mé díreach tar éis bheith ceangail de libh well ionta chu eáil fair play good. Gormá is bralum de tú féine eáil freisin. Well sin ní féile mé eáil go dtí go chum sin camera ar siúil so tá déanaine mé sin in is go bheith agus tá tú san nófic inniu dahí bhfuil tú tá mé nig méfik ag glanna sin tá sí just néta. Thula mé faoi daoine ag déanamh sin glan sin a cisan acu agus sin ghlach sí pictar cosúla sin so sin a background acu. Sin é. Tá spáin dit má fearifik ní bheith sibh cátága leis shred mé. Sin mar atá. Feicim se gúil síomh go le goig ag go boríisiú. Hey. Ó go cín well, so de réir chéile so sin chuniste etna go arfad with a gift tú mu garí adóracht na leihe seo bhí mé ceir Tá bheiceh sibh Guardian etna tá park an croci beidir níos lú na Guardian etna Tá taracóir ag etna chun an fearmhaint. Wow. Leila etna ag tomáin taracóir sin Is féidirlumm sin na heilú is féidir le ruidir behéan. Bair an céad crunne bord eile dhéana bhain. Well sin é sinné ach ar leid is troscoil den scothahí agat a etna agus is troscoil den scohéis sin ditse nar bhí tú gram has teach cocúning mar iartha. Bhí sé géintach. Scum bhí láháin a rihan lockdown ar nach raibh páistí den mórrán agus chuin mé trasna ar cuairtca etna agus thug mé ifa agus darlumm ach bhí siad bhí lá go hálan Bhí siad do muige mar pelle sa Guardian a bhí si go still go raibh a park pelle hain acu go raibh an Guardian chomór sin ach bhí siad a grithart agus buntanna bhas ní an daine a buúla le chéile ar leid in éis tá an sucí beannach aráis mar bhá
Yeah, it's a dúir céile, yeah. Ach neadidir tána het cosna sach óir sa Bayern. Yeah, sin, yeah. Ní An féidir éon fis sean dar sa lá bheith. de fórin is go nos bíon gachil rud, so. Sin an Freedom Day. Yeah. Béle feicáil, yeah. Yeah. Sin é. Ach Bayern a bheith Cormac fós na muidir gur go mid fao glas a rééis a gan like. No, yeah, sin é. Ach tá sun go mai féile den scó ná le de sin ar fáil an bblin tugan. Sin Nuair tá é. deire leis ar fad. Yeah, me héna agus dar kaint réir bhí iireachtas na Gaeilge tá si den nósa go héna agus dar dul gur joch nó go hiag iireachtas na Gaeilge a chéin blianach. An lína agus an orí agus beidir a ruúin orí dar a céhéh blian an is táid nig caiile amachchan is. Come Sean Fithe agus fé sa hain an péire. Yeah. Yeah. Fehanní ag sin or Derry. Yeah, cai go ram a fé ní dé carcador, yeah. Sin So é. cé ná se mai seir seil an bblin tugan? Sam bhí sé le bheith an áliamh an orí. Deir go bhfuil sin níos fear an áliamh ná golóirne. Is sto go bhfuil se cinna caiilte is chuir an City West. Yeah, ní málums de City West Comhrá rá. Cé go se sios an bóthir. Sin é. Nuair a bhí mit stolcatí an Captain an chumit an stand bhí nana dhéanamh nar bhí sé City West bhí sin is éas go doing kind of mu té nach chur láthair an sinach. Just an kind of níl an atmosphere an rud níl gar go thomlan ceapan héin. A goháin mata tú a fannacht beidir san hotel nó. Is Ostan Ulwar é? City West? Yeah. Yeah, tá. Ach, Sam just sé nuair bhí sé City West beidir 5 bliain ó hen mar sin bhí sé réúnta má ceap méach na cean se caite an mar chorbe. Just sinna cean bhí seastan a gin. Bhí cibh seascan agin an dáhar. Yeah. A ceam go dairíling an uairtearnach ceam gra hí dair go mailing ag an seastan ceap. Ó dairig, tá sé kaint faoi atmosfér san ihe gaine chu imagine agus ag an ábin an áte buzáil agus atmosférála nach na sam better just go mid dul níos dar agus a gairí cantalach. Derek sin bheith an freisin. A gairí cantalach. Bhí mis gcónaí cantalach. Ní bhí mé gairí cantalach. Bhí má gcónaí cantalach. Níor mé rudidir be. Yeah, sin é. Yeah. Cur the frozen sin as per is frozen tre. You may think that, but I couldn't possibly comment. Oh, Firenash Connie version. No, no mo sé denú nispéisi sin nu be mit cuinalsúle an opinion ar ball Curtitású agus Curtitá si is. Now there am I list or am I scúne an the aine Gary petrol no diesel on. Well, cuaim mé amach ar maidin agus líon mé tank so tá sé. Tá bhé an nig job sin dhéana. Oh yeah. Yeah. The brodom neither may an arrogant on Gailge like neither may neither may arrogant on the culturalist in their fall and neither may tille arrogant so much it's yeah me hamar sa ton tá mé cappa go bhfuil an chora se caite leis an rain ní hé sin an dacrocht ná an dulcan king go háúil just ach yeah béle feáil le minic bín forras na Gailge brú agus conir na Gailge brú gur bu sé breise gur rudí difriúile so. Doing a leanry and can more top of doing is can make token kin sin or top of corga make scale if we scheme the leanry Gailge Dorira and me Hagen. Hey Eddie. Have a rash, yeah. Hey, and to Brano Onog Devon. Yeah. Kai go to lane to Syria jazz school to Brano Comhrá. Hey, you're bahagun. I'm to I go lat gefol I'm to if also afan or in a ghost shot the Tommy Carolish
na sagart áúile agus ag ban tan vas. Fair, yeah. Tá bhín upper le déanamh a gcónaí in náit comór le náit na raí an de Fairhan. So tá mé sásta golóir. Ní mat am bheith gan upper ar bit No, sin. Tá sin níos measa bheith gan upper ná bheith róganóach an digital. Sure, yeah. Tá sé go máidir se bheith gobar a bheith dear her rud aigen. Yeah, tá sé tá sé antáach. So tu gimmert golf go fáil? Oh yeah, well, gimmert golf in Miriam golf credit town or no or said the next span Montana vas me am ni hint a fad be sé kasule lá saoí gan yeah. Wow. And suggest shouldn't better and fog will make brand new Comhrá her match. Better. And love and yeah, on my antenna pass. Yeah. Yeah, it's problem gender back clear and Kinta. Yeah. That's a bit man. Touch a talk to dumpster. So sin an scale real láhar. Like I said, Gerard right níla na gomsa garóid no Gerard. Amil tú an sin Gerard ar bhfuil díagóite arádin? Níl mé a bhaile go dtí a héana clog. Okay. Yeah. Fáilse Cóhfuil cóníart Gerard? Tá mé a bhaile baile an catlín chuntaí an drom. Oh, andas. Okay, mí a fáilse. Chuntaí an dún. No, chuntaí an trom. Chuntaí Tyrone ba? Tyrone. Is córa idirnáisiúnta é seo? Is córa idirnáisiúnta é seo? Yeah. No go ma. Amam. Tá sé jazz cordja nua eáí teachta seach sa chora. Yeah, tá. Tá look Tyrone ar muid na muiche taréis an. Oh yeah. Tá siad go fáil ag déanamh mórtas as an bua sin a bhí cohim léana. Tá mé cinse agus is as mío do bhhar sa an tar ready so níl mi sé ag céadú a lo. Bheith chorabach. Sin dúil go búthaí bhí ó an chéir an bhíon se chuí. Beidir é feáil. A bhí si das nach ra cíí nó blog dia sa craibh agus gro ar an difriil hí chumé anspéis sa craibh lína camera. Yeah, agus fuair an fear sin an fear bás. Yeah. An seanar a bhí ar an cléthe ché go blian á hen. Yeah, lei mé sin cearcadóir imras mío. Yeah. Do bhblion ag teachta dahé. Yeah. Beidir. Tá sula go mé de céúir an dlíse hagan éile feáil. Be ceúra anmór gin go léir. Well, bheith an spríon is mé ó sa chaisiach. Tá mé cinnte gur céúir am mór a Tyrone am lína. Yeah, beidir yeah. Tá brúharm sa mar tá crinneú aga me go dóé crinne webre agus fréir in mé omlan réit an crinne sin so bar do mimacht agus sláánrálim go fáil. Cop an téáil agus fáir. Well sin cinál cosile sin gur crinne gur crinne. A bhí si go deas leir a gatain a nniu pééis céile. All right. Okay, be me counterball Salih. Plán agad. Slán go fáil. Ná. Slán. No, nes táid tá simthe. Is féidir le leirthaí.
Just hat ar YouTube be cuaach. Tá sinné. Yeah. Oh wow, sin go bha. Ceiste mar deitna bhfuil tú tógáil picture don sláán an don Comórtas. Níor smaoine mé riamh. Right. Tug picture, just screenshot. Actually, better Sarah, tug this a screenshot. Yeah. Just cynnu agus choirimid a kind of filt on don Comórtas. Right. We got an array. Oh yeah. Oh, aber Right. Hen, 2, 3. Car. No. Maho. Sin go hálan. Barm sin a hábháil an is sa líanam derma there sin. Chuirteach leis an tá fógra a tháinig leis agus chun dá an na chéile le so bé. So tuigim it's céim go raibh an Zoom leis an chomhrá fi a ceir. Yeah, tá códa go an seo agus sa mé déanamh tafa ar 5 litre lína. Bhfuil. Like gachar an é náisiúin. Yeah, tá mé agratha. Arás. Is gabh mar. Conas gaiir le ancha, conas gaiir leis an kind of an job agus you know, bhfuil tú go deise go búil a couple of daoine nó. Yeah, tá mé dul dahí leis agus tá bíon crunne hagam sa gach le rinos bhfuil me le gar trimble le hanna le leart fao Gnomín's business. Oh good, yeah. So bhil sé dom dul dagháil le cúpla duine eile agus tá sé landráis raimar mar sin. Tá sé teach le chéile agus tócha go mbeidh mé buúla le gnáchtaí goúin ar tá chuir nó agus le sin socrthe. Fear eile tá ó a cónaí chun den dún nach coning garód chun den dún? Ní chun an trauma. Yeah. Bally and Castle actually. Bally and Castle. Bally Castle. Ba, near Sagama. Can't get my hand cross chun den dún a Russia. Okay, yeah. Níl tuairolaíocht na hair and a rolas a go rawa. An céilhí eile bair an cearlaní in a bhir. Tá léirscáil a tasalhuit agus é chuir síos agus tú ná na háitní seo go léir fioch amach. Rinne siad rud agsúla sin ar Jimmy Kimmel na rud ag nó Jimmy Kimmel agus cur ceis cinát ro éire éan ar an léirscáil agus brenn siad nástrál, brenn siad rúis, níor iscú cinát ro éir. Is true a sin ach. Ag sin mar atá sé. chuirn iad ar fad ólam do glan bhar nar bhí mar scoil. Na chun agus na bailte ar fad na príomhbailte. Á sin bhí ar an sinna dhéanamh agus bhí glór filiacht a eile má goin freisin. Ní a bhla mín daoine rudí go glan bhar níos mó. Sí le ar fad. nach é sin an orteist. Tá gachar a eilm de glamfiar ar bhfuair scrúdú a bháin agus sin tú dermid ní. Neither, yeah. Like cowrin semata tá stuff rolas agat agus tá tú ná stoi, you know, I de snáis staach a pe argon sa tú nó pe rud a gur dhéanamh so cowrin se ná éire ach le mata like like le mata is 5 umlan nua úr a bhachtú feicáil an géad úr so bhchart. Well dúir linn just an hopper íon bhríis is rí eile agus bhí gná level a dhéanamh gachtain a mar níir ó level len ach fuór gachtainna aon pí sa scrúdú mar hí na ceisna nach mór mar an céine gach blion start sin na figurí. Sin sé mó, well, Cén scrúdú é sin má bhí si mar chéile. Ní mór an stoin nach mór an scrúdú é má tá si kind of better go leaninn siad an pátran céanam, better go bin é, like, you know, agus sin é, so, well, má tá fis agat má tú
sin an scrúdú, phone mín tú é agus sinna méid tá testal. Well sin ag sinna rudí in tú de inscrúdú má tá tú fan constmáint agus lehead sin. Yeah. So an nachhfuil pop-up gaeltacht le bheith agin golua nachhfuil gan seachtainna nó dar lá fiad. Yeah, so sin an ina seachtain ó ina seo. Anwa. Agus sin an ceanna tá agri ag Caroline anna. Yeah, Caroline Owens, yeah. Caroline, yeah. Nearclog. Agus tá sé sin nearclog sa Bridgewater nach Sa Bridgewater, yeah. Sa Bridgewater. Oh. Tá ba an slua an, thula beag gur slua an ag an gceann é manúd. An lún scatcha bhí an, yeah. Agus thug sé chuir am freastal tá mé bhfuil le ghuailga nuda an lún tugan. Gus ba an pop-up ghuailteach an níos so massam. Leis an áit an bhfuil sé agus cinna ócad agus bhfuil tíir sa tróna ba slua an dearhan. Anwa, agus rachi tisach ige sér an rachi? Yeah. Ítach. Agus tá córa fithe hín eile ar bun amárach. Ag Sutton Sullan. Okay. Tróna mórach, sé ó céir é 7 go dtí 8, na? 7 go dtí 8 síle fan go bheith mé. So, seo Kildare le gailge, ne? Can seo? Seo Kildare le gailge, yeah. All right. That was Clara Reese. The brother. Go on, Matt. All right, okay, yeah. The more machine. Yeah, you shaft chilum. Yeah. August. Yeah, so it's few and the sunray Ryan's Bader reach the group at Marcalm the Chakrathi of Agum sa River Shell to phone you Agum nish. The Calm in the Chakrathi ella. A word to phone, for to phone. No, Kennig made them hain. So they were main cano ergoful. Oh no. All right, the first fan out there. Yeah, so chance me agam an mork. Mer ta shit to make fan at their shin agus overall so le I am an Corta no. So le edition. Take him. All right. By my name Sunry Bresher Curlem Mihina Reefest. There's actually fight. Hey. I never heard that. I shouldn't profession the glory enough. Yeah, where to talk about? Oh, agus will say, yeah, actually, the Corimish, the cash tag more Sarah Corima Reef Post Hogot there, right? So, yeah, the cash tag more. Akabra. Tom Henry Agat Renos. Tom. Listen, I miss a boulevard, Tom Marta, the Crinny Wagam Hain, I got egg, so Bully Malone. Fekim Shiv, right? Agus, Fekim Shiv more, like one day. Right, Stan Aggie. Done that. Cos sibh Cé drama le teachtas teach an is cumá ceapam. Dimig sin skippy glóir. Sinné. Gur mí bagah Kildare le Gaeilge bhí sé andas agus cluismin sin go méid se fearnáis le na mór le Agad orla. Bhí si did go. Gur mí agah féidir go cardide. Right, son. Nice, wonderful. Cuirde so sibh sé tír letanga tír le hanam. Éteach an seo, céhfuil sibh. Cos tí seo is me se orló ar an seachtain na Gaeilge. Ínta cóla, cáhfuil an bhfuil tú I máile clia freisin. Tá mé, yeah, mar bhálcín an seo. Ínta cá, well tá an seo I cathair na gaillimh a faoi láir. Oh, yes. Agus céir faoi daoine eile. I'm in Northamptonshire is asthma. Oh, no. Just ar fad, Tony. In Osnarí, Misha. Osnarí, I Kildare. Kildare, yeah. Ínta. Agus cur mé an nas goach ar an grúpa Gaeilge an pop-up Gaeilge ar thula sibh faoin ar fuair an nas leis an pop-up. Yes, sinné an oid for me. Íntaach má. Yeah, má go geall mé de bhí is go mé op mé sé ag an am seo
agus Gaan me le no le nail beg me an camera club. Mahu. Beg to go. Yeah, no, but no, vi imni freshen ma cap me and will me ag brishin and rilika. Nit mani listagum na rilika. No, the Elaine Rilika. Thought you Yeah, no, but we make swing of that. Oh, you know, and we'll say shin cap below, you know. Like she force up, you know. But anyway, yeah. So Corda beg me Sharon Dave Ella and show just a quin al suler na cuasi technulag Scockrod agus ma VNI trip meistrak agus merkshin fek me shiv team hena club. Okay. Ita kwat Gurmila. On more. Long Thomas. On will Gerard down freshen? Yeah, Tommy and Bally and Cassian, County on Taroma. Oh. On a what or fud? Yeah. Agus cor hula shiv fwyn pop-up Gaeltacht or on, you know, on group of WhatsApp? Well, Tommy Glorna Moyle, Bally and Cassian, group of Gaelic, Glorna Moyle, Voice of Ballycastle. No, Voice of Moyle, sorry, Voice of Moyle, Ballycastle, yeah. Glorna Moyle, Ballycastle, Bally and Cassian. County on Taroma. Anish. Yeah, sorry. Tommy Glenn Anish Tommy knock on Gomai Agan Gilaga Anish. Tá the Gaelga Gahanwa Jared. Sha. Tommy Glenn Anish. Tá the Wig Foss or Egg Fiausu improving. Yeah, gonna market. Hope so. Dochas me. Need me teaching, yeah. Cahan na hasig tú ó fáil am an Gaeilge? Yeah, sé miana. Oh wow. Well, she anna yapper má nua dogma an skull rinne me da ruth, you know, agus well, she anna yapper an ballot shin a dollar ash na ka. Well, so is the gwing na faculloch so she fui lock in our eating. Then go my. Send on my. So on will alone yeshina a good can an Gaeilge get a clapta. Ní hegum. On will alone deshna, is there lots of opportunity? Yeah. Can an Gaeilge get a clapta for you to practice your Irish? Oh, yeah. Tommy late school up in lazy. Neil to late school in New Jersey. Don't know about that. Well, Gorham, I got for sticking me. When we support Kana. Tom with your thoughts about Kana, Sinead. Gorham, August cared food fain Eddie on mean more on Shansat kun Gaeilge Clapta. Been Boolen group le Chéile in Osnary gach Majin de Sahern a Henja Getlog agus Teamoun initius a reach Nivin in on Down gach Sahern is group an Jas agus Lauriter an Gaeilge go got dinner. Tan Gaeilge got dinner in the Pressler and Crenew agus it's not Jesse, it had been on Crenew in Osnary cannot the Kiffinlum anum not Larakarenos Tashe on Preve Shride in Osnary. Gargalord and Preve Shride agus it's not just we mean in on tea or coffee or
breakfast all the rare mar that's din mine agus ban ten of us an group agus decision an 10 dish o one within a gun in eigen shopna agus tá sé checker galore dish all con an bhilge allowed him so sin mar ske rud sin in nos agus bebúlim initius a ríis le daine bhfuil sásta an bhilge allowed ach ní minic a Harlíonn sé sin tá tuigim go bhfuil daoine baúil go Lord an bhilge bhfuil láthair in éireann aga go na daine óga freisin is rud an maithe sin agus ahrú an mína raibh cuasaí blianta á hen bhí de ceapan go bhfuil an daine níos baúil mar dúirt mé an bhilge bhfuil láthair sin sin rud an láthair in nos. Ítach má well Tom just con Beiger in showy me piece of biog fum féin agus fáilte raibh ein duine eile an rud céine an dhéanamh freisin. Céiteach is anam dom agus is as gaiileh mé ó Gúcas tá mé mo choní inis I chathair na gaiileh agus obriam mór banisteoir tionscanmh le cólacht gnó agus tá ansim a gom sa Gaeilge níle mór cainteoir dúchas hui mé go dtí like coláiste saoire Gaeilge faoi trí hui mé go coláiste na bhín agus hui mé go Rosmuc I Connemara a comat na sin hui mé go dtí coláiste na bhréanán I Galarne fa trí seachtain agus a nús sin hui mé in acala Conde Kildara, well, 6 in acala Conde Kildara, hui mé go dtí coláiste Ciarán fa trí seachtain raibh má orteist Jane 2 6 cuasa ulbhú don orteist as Gaeilge agus scéal an Granver bhúil mé le a bhain céile ag an Gaelscoil sin or ag an Gaelcoláiste sin so bhí an tá dearg orm le sin agus yeah just like is mahlo me úsáid Gaeilge liga mecín or atá mé cainte as Gaeilge níl orm úsáid nuair atá mé obair so nuair atá mé cainte as Gaeilge jeag an á bí mé caint le a cordide nó daoine cordú agus níl tú ag caint faoi le cursaí cáin nó cursaí an daoin jeag an á bíonn sé cursaí sprí agus is maithlum a bheith ag immert pell Gaeilge freisin agus bhí mé am a choní sa America agus bógamar arás go Gaile agus tá plán immert pell Gaeilge le club an seo I Conde na Gaillimhe club speisialta dar bannam géal na Gaillimhe agus imríonn tú le chéile agus tá an nasc nó an teanga tá club Cumbalú Clas Gael an cáúil dar bannam na Gaelóige I lábhcáin I Máile Clia agus bhí siad an céad club pell Gaeilge riamh a bhunaigh níos a paróiste ach timpeall an teanga. So spraig na Gaelóige an club seo I Gael na Gaillimhe. Níor immer mé fós lo ach bhí mé I Jaagháil lo agus tá plánarm a bheith ag caint ach tá cúpla kilos am cum cail so by gíbre a gom le cúnamh dé. Dúirt mé am a bhain céile tá mála Ryanair 10 kilo am chun caile agus by mé ré don gíbre. So sin mise. Is 5 cotínta sin daoine a cailún. 18 Ima cás héin a ré nás an bachan a cumad ísisiil tuis go míon tínta ima chosa má bhíon thar bachan áirithe agus
Arenos is tribe mar dút me 5 ankling lahar na hor le kun of day are roilet yeah an pel sin beg sin an cower an to an cower as fe ag gimmert pel kon an back and a kailon sin boys it le kun of J by a piece of crack version. It's creative crack sin and rod better is talk tea sin rod vi an tabant leis an gaelga agus fe ag ligin da ski agus sin rod jazz taken anias an gaelga fe go make yes, Renault sin an méid talrago. Rugga May, Tony Sallandon, Rugga May is Sasna in London, agus Nuravima Tishmahori Nuravime up blian ish. Bogam Tishmahori Gadika Corky, agus Martian Devi Arm on Gaeliga a Fallum, agus ni ref clue a bit agam, I writ on Bunsko, mar ni higa main focal, mar Husigna Colini Ella e kind Gaeliga, Nuravishi Kerhabli and Ish, agus mar feet plus Sasna agam, V5 V me Igoni a gluina. Eg biorm cade ag gwi dan na jocker a rinne na sasnig dan na erinig. So vi me a Roma fadric at Sequina o sword. Agus you know nuravi me of manspel ni ref cluagum freshen. Vi isagum, you know, cabagum dolamark, you know, and cabagum, you know, Dún an deras agus na focal mar sin ach bhí mé ag léamh na focal gan clú á gan cíl, you know. Agus bhí an tá bhfuil mé fá seaná agus dúirt sé lam agus a bhí isige ní raibh clúagam, you know. Bhí na focal agam ach ní raibh mé óbailte cuir iad le chéile. Agus dúirt sé lam nóbach nóbí bortha. Fai don nu patrico one agus bieg fála me agus bieg fála me I gart agus beg an ceart a gut. Beg higan tú an gramadach agus higan tú an slí in an slí is far é sin a rá agus beg tú ceart galó. Agus bí ceart aige mar rinne me ma átestmerk ag an ád level tar éis sin hit an thingin you know tar éis sin. So sin é muscel in na Gaeilge dog me an nu bhí me up déag blian agus cuig me idó agus bhí me an trí bliana tar éis sin bag me arás go bíd situation agus tó me an fós sin é. Scéal anha agus an nuair a dearann tú an tír sin an bhfuil sin éire nó sas. No, yeah, dog me fi me in Aaron le deblian Sinead. Ah, okay. Deblian Toma Vover agus ma Draharica agus Draforica am freshen agus Auntie agus Colcahar agus Gwel to Galore Romanic Ro America to you know to me fein agus Drafora Isasna. Blina. Agus cé áí I chundé Corky. Is as Iortha Corky ma Tishmahori ma aha ó scal agus ma bhóthair ón oid anna bheag taobh skipperón oid arabanam Múna. Múna. Anhá ar fad, yeah. Well, bhí mé ag éist le podcréalta or yeah. Audible faoi scoil agus an ban bocht
be transcon de plantier so but hula me more on ruddy ma foi skull freshen agus hula me go will sé all and talk in a coney an vug sé o valia clear go skull nor a honig an pandem agus tá sé fós go around in ar kushariga agus brala sé. Well, the V on the V cadé oston le ma ahar agus a clan if na blianta agus toshi bunta inis ach fi sé in acad an aige so nu a danama nu vimar vimar ag fecin amach ar an aige. Yeah. Just. So tá Bert Dini nua is jit out an ish. Emily agus Sinead in our turfi me chance do Emily August do Sinead pizza ar con tro ar inish ní smó fu féin, but Eddie is as Eddie ar as Nostari agus Tony is sasana ach honig si ar vi in a coni for si a quid gwelga I Condy Corky. Tá blas an simú agad Tony, Tá sé an jazz an gweilge clustal agus 6 blas sasnig agat freshen. Oh, is gan tá sé an at not bad. Well, it's Misha Emily is ban Kayla Kachuk me, mar dúirt sé bhúla mar na blianta ó héna colláiste Sarah le colláiste na bhíon I Kilkennig agus fós mar Caribbean ó hin. Agus tá meid umpar lanamh faoi láir céad lanamh dúin. So tásúla gain go mai an lanamh láidir ag cainteas go go freisin sa sin méid se clochta faoi láthair. Is as Longford mé ó dúcha seach níor coní mé ann or fa 50 blian inis. Bhí mé a coní máile clí agus ináliú faoi láthair agus tam éis seachtáilio na státéintathe bhí mé ann ar fa blian sní ra mór an gail garsúlan sin. Agus is sí an banálinn sin Sinead mo gur fór agus a gweil go álinn eici. Yeah, it's very long chalk to shock mas malat. Yeah, so Sinead Sam Dom for Emily agus yeah, so is as Longford me mar an ggéine de agus is I maiile clia tá cóníarm frí láthair is muintir bunscoile mé ach níl mór an seans agam mo chuid gaeilge cleachta mars is scoil speisialta ina bhfuilm ag glacham party rudí mar seo ó am go ham chun mo chuid gaeilge a cleachta mar bhrálam cumad suas agus yeah tá rinne mé mó céim san óscoil trí gaeilge agus ina dhéana sin rinne mé máisteach trí gaeilge freisin well ar nniu gaeilge agus bhain mé an soltas so bhrálam mo chuid gaeilge cumad suas agus ausú agus méid fás níos fós tá tro go héim bliain díis faoi láthair agus yeah tásúlagam nach chailí mé mo chuid gaeilge as seo amach ach seach sé sin tá ansim gom gultúir na gaeilge is bralam rinca gaeilech an cheol a bhíns ar siúl timpeall na tíras na áit na héagsúla a cheannaí daoine trí gaeilge nó ina bhfuil cinál sean tradiisiún na gaeilge ann freisin agus yeah tá sé jazz páirte glacha I rud éigin mar seo le an gaeilge agus seachtain na gaeilge agus ruí mar sin so sin me se. Alia Sinead gur mágad. Fáil se. So Eddie cor álan tú do chuid gaeilge? Well, chun an éarna rá, well dálam má chud gaeilge cosúla gach duine eile agus méid dadar scoil. Ní raibh mór an sim agam ann chun é leabhar ri an chud is mó dem a héal chun an éarna rá. Ach d'éirigh mé tá mé ar scarb go láthair agus nuair a tháinig mé go dtí asnaí dúirt
dinner igen dam gur van an Kirker Comhrá sin siúl gach saharn agus hosint méid dal an agus tuigim go bhfuil fiabhas tagtha arma chud Gaeilge agus gur féidir lam Comhrá a dhéanamh agus mar sin de agus sin me scéal ó thaobh an Gaeilge de. Cosúil le sinnéad is brelam bheith páirteach i cultúr na Gaeilge hosting méid déanamh setine, dása setine agus fan mé an tenabas dása agus is rud an cultúr Gaeilge is rud amháin an cultúr go léir. Ní féidir tuigim nach féidir bheith sim bheith agat secure mar hampla gan sim agat insna gnéthe eile den cultúr ag an am céan na tluí agus is rud is éon rud amháin an cultúr agus tá tuigim go bhfuil lúcanna foiil le ag gant leis an cultúr freisin lúcanna níos fearr mo thuirm sin ná na lúcanna ná beidir easpa lúcanna atá ar fáil sa bhéarla foiil láthair. Go mór in san man cumarsáide agus fiú lucht an rialtas ní éicim éon lúc in san méid a bhí a dhéanamh nó a rá chun diggin tú. Thank you. Aontaíom leat an sin ceapan ghfuil cultúr na Gaeilge a bhád níos saibhre ná go leor cultúréalta, yeah. Yeah, sin an rud tá saibhre sig ban leis néad agus le déanaí tá tuigim go bhfuil na lucht an rialtas ag leor vótain agus an bheithin an cumad bheithin an náid sa rialtas a cumad sin an méid lúcha tá a éicim anta an diggintá. Yes, is brelam leistáil ó sinnéad go bhfuil bhíonn si go bhfuil an cultúr Gaelach sever tá an tuiscin céine agam. Agus sin fá go bhfuil mé glenn de raig leis an Gaeilge agus mar sin de. Sin mar scéal ar in nás. Agus Eddie, ré an pandéim an ra an Kirkú Comhrá ar siú nó an ra siver Zoom nó céir de hála. Aber cur an ceist sin a ríis? Dúirt tú gra Kirkú Comhrá ar siú agat an ra sé ar siúla ré an pandéim freisin. Níor cumad siad na rialacha ó thaobh I réit na pandéime. Ach tá an grúpa a rais a ríis buchas le dtí agus go bóliú le chéile. Agus so is deis an wath ann dal daoine atá ina gcónaí nás na rís deis seachtain úl bóliú le chéile agus an Gaeilge labhairt agus ní léon rialacha nó obligáid ag gant leis an rud. Is féidir dul ann má haíonn sé leat agus is féidir gan dul ann agus ní cearann duine ar bheith ceist ort carrábhtó ná mar sin de. So tá stír sé ag bant leis agus sin rud tábhacht le freisin. Stír sé agus féin an de scíal ligint. Tuigim go bhfuil na rudí sin tábhacht go thaobh labhairt na Gaeilge de. Anna what? Well, thula mé faoi pop-up Gaeltacht a rá ar siúl I Madrid sa Spáin agus bhí mé ar Facebook nuair a thosaigh an galar Green Corona nó an pandéim agus thunig mé éiver agus dúirt sé like má tá sim at Gaeilge labhairt chur text ar an grúpa seo ar WhatsApp. So chur mé text ar ach nuair like I mí mórta an seachtain seo caite ar an blinte caite.
ní rá an grúpa pop-up Gaeltachta an bula le chéile in Madrid. So cur duine aigen teachtra sa grúpa WhatsApp an bhfuil sim agéine búl Zoom. So bhí ceadúnas profisiúnta Zoom agus dúirt me tá sim agam so thosaí muid ag búla le chéile gach saharn timpeall 7:00 agus bhí sin Niall ladar banam Niall as an Spáin. Is as Kilovantan ó Gúcas is tóca go bhfuil Niall. So thosaí mé ag cleachta mo chuid Gaeilge Zoom i ré an bandéim. Agus bhí sé go hítach bhí mé ag caint le daoine go raibh ina cónaí i Sicily sa didal, daoine as an Spáin, daoine as na Stát Aontaithe, duine amháin as Philadelphia. So bhí sé an éagsúil mar je an á bí tú ag caint le daoine in éireann ag caint as Gaeilge. Bhí sé an céadúir go raibh mé ag caint le daoine thar cosúlatónaí ag caint as Gaeilge. So ceap mé is tóca go raibh Zoom agus an bandéim, bhí mór an buntáistí bainteach leis ó Héamh an teanga agus Simsa agus chuna críicnig Jeremy ar deirtar go bhfuil sé 6 dachar do chuid Gaeilge a cleachta an tamar fad. Úsáidm feimchlór nó app mo gohan dar banam Duolingo agus is feimchlór ar app séir agus is brala mé. So tá am mo Gaeilge a cleachta gach lá mas féidir agus tá sé go híntaach le haig folklór. Scéal amháin bhí mé féin agus Emily gá bhblin ó hin thu mar go inis meán ina ar cos aige go chunda na gaillimhe Ilan ceann den Ilan ó an ceann sa lár agus bhí mar ag déanamh le rang Gaeilge ann ar feadh seachtain amháin seachtain iontóch agus nuair a bhí mar ann tháinig mé féileáin ag eitilt agus dúirt gach duine na fálamairí céir é sin as Gaeilge agus bhí sé arolalas agam ó Duolingo go raibh sin féileáin. So just bhí sé slí iontóch chun Gaeilge a labhairt agus an scéal dearnach ar inis meán freisin. Thuaigh mé isteach go dtí fear an phoist san oifig an phoist agus dúirt mé an mai mé an íoch le carta credvasa, carta pláisteach agus dúirt sé is féidir leat agus dúirt mé nó an tógan tú airgid agus bhí €50 gom agus dúirt sé níl sin airgid tirim. So dála mé go bhfuil airgid tirim cash. Níl díreach airgid. So is bralam ag peoch ar ag fálam Gaeilge ar folklór nua an tamar fad, but just rud amháin má táta bhí géirí Jane, Tony, Eddie, Beiger, Louis Gay, go cúpla duine eile, Duolingo, séir, tá sé séir an ascin, is féidir leat í más féidir, but níl mé gobar le Duolingo, but is brala mé. Thosig mé ag ó fálam na Gaeilge ar an Duolingo, beidir chuig bliana hen le dúfór I Harrow agus I rit an pandem sinné an alm or no feel lón rudí ar siú sa Gaeilge. Oh my God, tá a lón acne lína agus ar Zoom inis, tá me ar frastalíon le grúpa de luan le duine is stoi teintla agus tomi de léh leháin is go faoi talamh agus tar éis sin toim ag déanamh rangana le Hammersmith anu de gná toim bulam le Vinny is far an bailile á cléir agus tomi ag déanamh gramadach gan stroke le chéile le fithe blian, le fithe nóméid sinné agus tá rangan atá circle chorá le oil agus tá sé Serenashka ó Gélin agus tá daoine an gacóid ag búla le chéile agus ag caint as Gaeilge ar feadh lethú sinné agus tá sé ar siúl
bun level, man level agus odd level, agus tó na daine an leis na gacoid an Elvish an Korea an agus gwelige goma níl ma gwelige goma time bun level nur be me geiste glo. Tá ná mór ar má tá si tá crinne sake agus time in ma hash de gan tá si ú na fad, you know. Yeah. Agus agus freshen tá grúp eile I ggurcaig agus tá siad ag buaile léile agus is iad múntóirí Gaeilge de gná agus tá an Gaeilge anna separate an freshen. So tá a lán agus freshen an de grúpa le Duolingo de Saharan. So tá a lán deisna an leis an Gaeilge a clapta inis. Agus ní raibh sé an riamh nach an pandem. Ian tú an gnóach mahu. Tá antá ar nuair bhí mé ag gab a ní raibh, rinne mé darúd faoi antanga agus nuair bhí mé ar scóil geall mé dom féin. Se sin é go hasig mé a rís. Fiúí na bháin faoi Duolingo nó nervhí fug méid go Gina státeinte I mílúnase ag 2020 agus thosaigh Duolingo sa bhearcá tá príomh ifig I Pittsburgh sa chathair in ra mé Maconi. Brastal mé ag an airport I Pittsburgh I leir na hithe agus bhí fógraí nachát fáilte go dtí baile Duolingo agus bhí an príomh ifig in acha le ma árasán ann. Bhí sé dó creite just an simú. Bhí Duolingo go bhí siad ag colóra agus bhí cóisiir ar siúl a cúpla bliana hin I London. Is go bhí chuig mé féin agus before. Agus de bhí an daoine óg bhí mar anna han ar fad. Daoine eile anna óg agus ach an buna méid leis na daoine a chuir le chéile an cósa Gaeilge agus go bhí deis ann kind of play leis na fibanna agus rudí agus na buntuisí agus rudí mar sin leis an app le Gaeilge. Ag an am sin. Agus sé dó creite ghfuil Gaeilge an buchas ghfuil sé. Ach bhá am rud amháin le Duolingo le Francíse agus le nachangan eile tá podcast an agus tá scéalta an agus tá si gohúntaach a ceapam beag sé úntaach nuair a daistríigh duine amháin iad go Gaeilge nach sin arolalas a gom faoi an cuasa Francíse Duolingo go raibh podcréalta nó podcast agus scéal baintach leis. Tá sé agus tá si gohúnta tá a lá níos mó ná céad scéalta an níos mó agus tá si go das má tú óbalta you got podcast agus ar an list gaman a dús sorry not a dús tá make fair international money on faculty Urban lachnach ar the phone sa Francíse tá close brega a pictoram mar current tú mar fruit tú on canap sin tá tú óbalta a clushend agus a rá a rash agus tá is good tá is good kann support tú ag dal leis an teanga agus na fuamana. So cap sé sin go sé sin gúnta ar fad.
Yeah, sin tahi níos fearr má tá mór. Yeah. Caim é imachtanis slán banna tenhas fé for choúidir agus fulla chéile is slán go fáil gatain slán. Slán tá ledi. So Wilson McFallum Frankie's freshen, Tony. Oh, okay. So Kane level will too. Oh no, Neil and Durshme on will too. Ik fallum Frankie. Oh yeah, Toy ik fallum Frankish idoluk agus idoluk. Freshen. Yeah. Okay. Well, scale Kayla. Rinne me iad nu vi me ar skull is full a vet ik kind san idolish agus san Frankish is full ni mala me agus even ik fallum the changa Sinead. Yeah, Tom Nias Craiga, no, not Craig. Is it Craiga? No, Craiga. No, it's 50. Brave. Brave, is it? Brave. Craiga, is it? It's to be Kroger. Kroger. Brave Mila Margaret. I got 50 in my 18. Yeah, yeah. Lesson Gaeliga, no, Changana Ella. Oh, Kismala me. Yeah. No review me in Maconi in idol the fi an changa gamak rinne me dan root one ni ref me capta Sinead so tá an cu the smoke and changa sin tá sé imaha osma via. So came me on will came me a will on Nanavoge chopped Sinead. Is é an dota a hoog si domno an trio law de mi fiera. Oh wow. Yeah, tá rudi ag dul go tapi tá mid stréis bogus seach go dí teach nua is teach nua é doing so tá pusna le Jane of sa teach tá piece of pain teach le Jane of mi mar tug nua ag an deir seachtainna cúpla rudi cosúla sin so tá mid an gnóhach. Fád. Oh. Yeah. Oh. Yeah, agus by post nu le tosú gom I gan cúpla seachtainna freisin tá céiteach ag gobar Tá ag déanamh cían obair. Cían. Working no ag obair ar gúlta. Tá ar má riomhar a glún gachlá. Ar Zoom agus Teams. Yeah. So tá lá taí go tanis le Zoom agus Teams. Mór an taí aige. Ag tá is lásása bheith arás in car na galibh tú mar go dtí an óscoil an seo agus fel gra mór a gin don cahar Tá míid críg na heile cahar mór Pittsburgh agus bailile clé soca. Yeah, bhí me I Maconi I London edus nuair a tháinig mé arás ón idol chuig mé bhí me I Maconi I London ar fearr ó de bliain agus níos táim amó agus táim an a bhhaicas le bhairte. Is full on Turin don trep agus an tá sé ro ganóhach na siúide agus is má tá is gan táim móbilta dalama a bheith agsúil ar é ná agus tá cúpla pácna cúpla míl sios an bótha agus tá sé sin go gas. Ceapan nuair bíon tú out tá sé is tá an na caharacha móra úntaach nach nuair bíon tú out leis na ceol carm agus rudí le déanamh agus leis na cóise sin ag dalaní seo. Sin go a dúirt bandom cúpla bliain ó hen agus bhí sé gramathe im a cheann dús tá nuair atá tú beidir fi cahar bliain díos tá tú a coní lá an cahar agus tá mór siúil agus an sin éis cúpla bliain bogan tú 2,000 taobh I sráid bhaile agus an sin bogan tú 2,000 taobh mu agus an sin fecinn tú níl mu a coní sa cahar a hiile bhíon túthe so is féidir an bug áteile nuair go homlá. Rinne mé an cinenne nuair a bhí mé ag an profession ní má a bheith I Maconi
i London leis na póiste sinné, that, yeah. Agus níl á fála éfála AIFEALA é féin. Níl áfil Raibh man go, yeah, faoi an pinne sin. Ceapam freisin leis na cara ce braintíar cén sort saoil gur bhád leat an má leat a bheith le cinál gnóthach is well ní cuma but tá níos lú buntáistí a bhaint le like pobl cairde bheith agat tá na cantracha có fada óna céile so níl sé cosú leis an bhaoin tua nó na áitna ar nós na pobl na séna sráid fáilte beaga tá aithne got ar gaca le duine bíon níos mó card just sound bíon cultúr ann ach like mar hampla an seo i maiile clia níl aithne gomar aon duine tá béaldar stom níl aithne gomar ar na haimnecha níl is gom cén car atá acu so yeah tá sé cinál fór ar malach but yeah ach sa bhaile tá is a gut cén sort car atá ag dul sios an bóthir tá na got ar na daoine nua atá na cónaí ann tá rudí mar sin so mollam héin gohfuil níos mó buntáistí a bhain le saoil faoin tú an á saoil na carach. Na blianta hen, fitni má dus mé, tug mé i gurcig, agus bhí achna ar gach duine orm is fuil am. Ní raibh mé ábalta ag dal amach má de bhí is agam ag má bmhótha. Có raibh mé, cé raibh mé in éonach le leis na daoine eile, agus gomininic an chorá bhí agam, so nuair a tháinig mé bháil i dúirt sí lam, tá is agam go raibh tú ag an boat club, bhí tú ag ó, bhí tú ag déanamh rudí, bhí sé fása. Agus bhí mé i mar cathair i lán na catharach i gcócé ag an am sin, ach tá is agam nuair bhí mé, nuair chuig mé ar as ón i dó, agus bhí mé imethe le gó bliain dimmic astrid ná an dimmic na daoine nuair bhí dimmic na daoine a bhí achna agam arthú. Ceapan. Agus inis nuair chuig mé ar as tá sé anna at má híam tá is agam go thóga mé an san óid sin, tá is agam ach ní cad é an facó Airig, AIRIG, as I don't sense, as AIRIGH. Yeah, ní áiriam, yeah. Áiriam, correct, yeah. Ní áiriam go bhfuil sé sin fér, má tó alón rudí an na difriúil inis, tá is agam chuig mé go dtí sáil mé an bhis, hiúlan pásach. Tá sé an na difriúil, inis. Rud at. Agus ceapan go bhfuil sé sin fér le lán daoine a nuair dógann siad an áid agus tain siad arás. Thusa mé léamh leabhar a réir Tony ladar bannam Andy Lee ar dorna líocht, but dúirt sé so dás sé ar rugadh sé sa London. Dúirt sé go raibh like 5 aige agus beidir go raibh 5 céine at thula mé raibh freisin, but dúirt sé nuair a bhí sé ina cónaí I Sasanna dúirt a cóide go raibh sé Gaelach. Mar bhí a hismóirí as Limnach. Agus nuair a bhí sé, well, kind of díra cosú leat féin, timpeall like Dera Bunskull, Tús Manskull, bhóg sé go Limnach, agus bhí sé Andy Lee an fear Saxon. Sin rud ná géine. Agus an rud ní hiigem, mar nuair bhí mé ar scoil, leis na cad é nan, not ban realta, ban
Yeah, Bon Realta, Is it Bon Realta? Bon Realta, yeah, Bon Realta. Yeah, fi me I go ni all raw ma fodrica os odd, you know, egg, cod egg eerie, you know, mahus and packing it on the sasnik. What the be last sasna agam. Tashi for the sound, ni you know, shine. Octoshi, August no quick me ash to be Aaron v choptana egg ma tishmahori. August no quick me stock, you know, August me egg imaha I written blintum. Doth na customary dumahish mahori came fog of will on dinner sasnuk cave here on Kunta, you know. Yeah, you'll carry go talk to a token to my post. August new just me it's me yeah can on and clan ni quite shake mod the bloss vi bloss the frulagam up talking cartigoods the tear shop clashin nadini on sasna clashin shade na hair na bloss ernak imaga August in Aaron thought on 5 on Schliella, is it Malatella the other way around? Yeah. Cushion shade na sasnik in my glass. So no they can all no do it dinner out. Kate, you know, Ken Ostu is also on English Irish channel, English channel. Yeah, but pushing wrong for you know, Captain Gwilla Lawn Dini, my dog and na hammerka I written na blina, you know, a lawn dini onto you know, Aaron, you know, because it's scale on a quittenta, a very common story. Yeah, so told Captain go August on you know, Captain Nadini you know, not all, but a lawn dini, you know, came fog will twig farm Gaeliga, you know, well the down and obviously August you know, why you shade Darude, nor a clash and shade on Blas. You know, go will Aaron dinner Aaron owl, my plush and shade dinner sasnuk. Tony, Neil co Dakar on show in Aaron, Tushi size Grandver, just like Rud Biog, but Roga May Malia Clear, August Malia Clear, Condol Gogalia. Ish like Isas Galia May. Ak Tadini Force like. Ní credum gur dubhu. They're like, you know, rugged to a mile clear. So Tazam nur journey to, you know, Tommy McConey, Sanariga, Iger era August Sasana, Torley and Shay, Neil Shay like Dishay on Dakar ditch slash the Menorial to Augustine, the customary a grow shin ditch. Near on Dakar Dome, size Grandver. On Rud is far though Tony Fine Guelga, you know, the recurrent dinner cash term said Ain Ruds, Kasula Shin. You know Kasula Shin, oh Shin push the hike dinner as era. Free of me that's Guelga. Just Jerem Kehi will to her. You know, Ain Rud Kasula Shin. Well, neat like Neil Sheedan on Fragger. Tá fáid gam bhí mé nílas a gam an fa macrúm Macrúm, yeah. Cortig, yeah, bhí mé ann agus chuig mé isteach sipa leabhar bhí mé ag lurag leabhar grámha as scuideaga grámha, you know, gan dolas, gan deocha, gan you know the size, you know Lawer sonnas a need agus you know agus quick meisteach agus sinné kechte krum as bela agus hasig siad ag kaint in gwelige gam vi siad ag kaint gwelige gohunta fi nára ni raf mé op de fakul aháin oil asma lawer asma veil. Ni raf me, you know, I was totally intimidated. Sinead, you know, agus you know that nian go will she ag tot chance gum, you know, the vi isagam. Agus doth me dum fein, no be you know, no be Amadonna, you know, you know, classic
ní rinne mé agus bhí mé in éach temú fór agus bhí si ag cad é nudging Tuairt nudna dit cinál. yeah, that's right. Lawer Tony, lawer. No, ní rinne mé, yeah. But yeah, agus de bhí is agam hí ceap mé go hasig siad, into cad é ceap mé go coolla siad glas sasannig ní raibh sé ceap bheith ag chaint in Gaeilge sin é ma 5. So tá is agam, de gná bíam Zoom, tá a lá daoine, bhí siad asantíir agus in na gcónaí oit eile agus, tá sé agus de gná búlim daoine ó na tíre eile, so táim imime compórach féin a bheith ag chaint. Ach nóir bíon is agam go bhfuil siad I gcónaí níl se dílam, tá sé an, agus tá is agam sin é má 5, níl na 5 ag na daoine eile, it's gam féin leis an 5 sin, so is agam. Yeah, tá winning wet, mohíonn tú go donna ag leirt le caiintear dúchas nó daoine súla sin, tá an 5 céine agams. Yeah, Mr. Fresh. Well, ceapam nuair dúirtú níos le tóna níl do bhfuil go ferfa agus bhí leir le daoine ina bhfuil an crunas acu, but ceapan an rud is tábhachtaí faoin leart na Gaeilge ná go bhfuil dearún agat, go tá good intentions dearún agat, agus sin an rud is tábhachtaí. It's cuma faoin crunas, is cuma faoin lífacht nó aon rud mar sin tá tú I géirí a bheith ag leart na Gaeilge agus sin an rud is tábhachtaí mar me héin déanam botún tásúla go nach bhfuil an roachin ó frozen an sin. Tá alright, yeah. Támrás. Fiú I méle, déanaan muidir fád botún I nach ile Albert ag tá béle fós bio adrin. Yeah, fiú cardulum nóir bhí siad san is as kind of mar iad agus nóir bhí mar sna rangana gramadaí san óscoil bhí siad san I gcónaí ag déanamh botún just tuis go raibh beidir druc habits ní chuoinm acu acu agus so agus bhí siad san rugú siad trí bhean na Gaeilge, so is cuma faoi sin tá tú ag géirí a bheith ag cur fiosar de chuid Gaeilge agus ceapan gúil sé go jazz go bhfuil blas beidir cinál blas hasnach agat agus an Gaeilge leir tá sé go jazz, agus chuann sé nóire ar daoine éannacha duine bhfuil blas hasnach acu ach listáil an Gaeilge ag teacht amach ón na bhéil tuis nach bhfuil éon Gaeilge ag cuid wat an daoine nó bhfuil cónaí acu an seo, but tá is féidir den glóir leir trí sin. Yeah, but no, an rud a dúirt mé an tús nach bhfuil na dearún agad tá tú I géirí é leirt agus sin an príomhód really. Tá mé ag déanamh rang Gaeilge gach March. Gach March, yeah. Le áras na Gaeilge Gaillimh agus sa múnseir a gin dar bhanam colm McDonagh, yeah. Is as Conamara, yeah. It's far on jazz agus bhí mar ag play, conas mai tú ná the chuid Gaeilge clochtú agus bhí daoine rós féidir leat éis le radio na Gaeltachta agus éis leis an nuacht. Chuirt mé mohíonn sé cosúla scrúdú, the ard test ag éiste le radio na Gaeltachta tú ag éis le haid focail higann tú mar ní higann tú an cuid is móda agus aontaigh sé lom mar dúirt sé tuigim go bhfuil radio na Gaeltachta ag iarraí smaachta cumáidir an caighdeán atá acu ach bíonn sé an Jackar le aon eile an nuach de hiiscint mar tá an blas cóláidir ag an duine tá ag léamh agus bíonn siad ag caint có tapig sin
Bhí sé gran mar ceap méid go mai sé géintigh le radio na Gaeltachta. Well, an rud faoi radio na Gaelta freisin, níl an caid an cóhard sin tuisgur daoine ón Gaeltachtaí, like mar an gcéine daoine ina bhfuil ag obair ar RT nó na háitina eile tá butainna i nach aber de leironn siad, so like nábí có bor faoi sin nach irid, but ceapam hain ó híomh TG Carde na háitina is fear ná ag breanú ar an sport nó ag breanú ar na cartún. Tá siad san iontaachá tá na focail agatí san sin. Fóhedal. Na fóhedal tá siad san nán. Bíonn siad ag leabhart ar nós páiste, but like támuid ar fad álam, so ceapam an sport ná na chláircha le haid na páiste tá siad san na háitina is fear. Tá podcast an nuacht má. Ní móta chuir na cuimhne cé nóid, but tá Instagram go bhfuil si da nuacht ascuige go má agus is má tá si da Instagram. Tony, má tá tú get so jeg óam go am éis bí me géisteach le bio aigen bíonn sé RTE, but like Spotify no Apple Pods no cibé áit álan tú. Tá tú an a chur níos mó an well, Janim sin, so bí me géisteach le podcréalta agus den chur mé go dtí la, like náid punk a cuaig. I'm more George Tony tá sé bhd níos mó agus bhd níos éasca. An wat a rinne mé is fálam a bheith ag éisteach leis na árónní YouTube. So tá agus tá siad chuir mé balú le chéile, agus tá na focail scríaltas siar san in oitina bhfuil na chóráil seo, agus chuir mé so nuair a bhrúig mé an canap, táim ábalta a léamh agus le bheith ag éisteach ag an am chéine. Agus má ní hiigim na focail, chuir mé isteach sa Google Translate. Tá sé béla, tá sé an in méra in Gaeilge agus tá ag éisteach in Gaeilge freisin. Sin an cliste. Sin an cliste. Well, bheith tú déanú anhhac chun na hara an Gaeilge iscin ach ní móbalta chana. Ní lis go bhfuil siad ná nach irid, but anyway. Dave, go dé martá se? Go Comhrá a go? Anhá go mai? Bhí sin úntaach cuarda gur mí mágah súla gom gur buin sibh tanmh samí déag. Dul in isco chun éon troma go Deirdre agus Glór na Mhuile. Bhí daoine an nílas gom sa snéad cin ás go bhfuil tú haon. Tá mé Maile Clia. Maile Clia agus an sibh céiseach agus Emily sa gálamh agus Tony is sasna, so meas gan an deas an sin. Meas gan an deas. An bhfuil duine bhí ag fannacht ar ó grúpa sin? Ní go fó Dúil go mór go mééis sin nó bé fanní monolog. Cargad an sin. Ní bheith tú leis é Deirdre. No, ní bhé an charbé. Táid si deanú is scripa rangan na Gaeilge go muid sin seo a maiile an caistel. An fiochan seo aniu so tá well tásúla an ggóil gata na tíbhtíú Deutsche agus Airlína. Sin is mád an bblion le chorá dhéanamh tegan an íhíon an I'm sure roúntaach mór hímpalir. No sin go rá. So is sasna tú Tony an bhfuil? Fáim fá ceart a bit, Bhí mé mar chóna an sin ar fiú féidir séim léna. Cé nóid?
Well, hasí muid amach an grandson agus an sin muid go Middlesbrough. Slán folks, so you Yeah. Hasig me hasig fi rugid me sasna in London agus nur vi me upléin bagama tishmahori godi cupcake agus dog me nur vi me up they are déan agus vi me imakoni is in the door Sun Rove in Rome in the door agus agus le go blian agus taréis sin chuig me honnig me aras go dtí sasna agus fáim an fós. Agus an bhfuil rangan a Gaeilge agah nó Circle Gaeilge agah an sin? Tá a lán rudí a gan na Gaeilge a lán rudí tá an tá mór arm tá darab arm definitely ní hasig mé ag fálam áfálam a ríis áfálam má rinne mé an á testméach nó bhí mé anna óg agus dog mé an teanga go dtí chuig bliana a hon ach nuair a hasig mé ag fálam ar an Duolingo le me fó agus gábblion ó hin hí cósa Gaeilge an sa baile sin agus tá sé an at mar níl lán níl éon cósaí Gaeilge in Northamptonshire tá chun na Gaeilge ann ach caitheann siad an cuid is mó den ama le na cósaí cósaí chorá agus actrí agus le gabhsa agus le ceol agus mar sin nach níl éon bé mar an teanga Gaeilge. So nuair canig mé an cósa cap mé rinne mé é agus bhí sé go bás. Nuair a bhí mé a sasna rugú móhacan sin agus bhí mé miniu luhí mé an Gaeilge leis ach bhí ag an am sin bhí ceal sos agam ón Gaeilge ní raibh mé cleachtathe leis agus an sin wahí mé just inta cuhlaach faoi agus ceap mé god níl annach mé héan agus é héan ag glúirt faoi agus stadmuid ba henne tamlín ach nuair a bhagmuid an seo bhí sé sin móhacha bhí sé sin trí bliana déis bhí níoscail an sa cheantar seo ní rós an gro rudidir bhí mar sin an so bhí an tá dearag agam orm mar bhí sé sin agus na dearfraach an é sin abal a ggó ar níoscail so an eiste me sé obair sa bhanscail leis na hiorgealtaí a thuí heag an ggéalscail so ní rós an goró na deis na seo a go bheith agin ach nuair a bhagmuid go bailí an cáisteal ach as mai hin ruda agus an eis tá ag buú leis na daoine seo a tá Gaeilge atá ag fólam Gaeilge seo John agus Garráid. Well am bhfuil Garráid John caithfí mé Tá mé amach. Garráid. Cabhfuil an camera Garráid. Cabhfuil an camera, where's the camera? Ní heaglam tú a ecain. Cabhfuil an camera. Ní heaglam tú a ecain. Okay, that's I know. Tá picture ann Seo on screen. Seo. Video. An go bheice mé. An bhfuil duinear bí an sin seach na Gaeilge? Yeah. An de gláta tegan tú an áit an crapin le ask to start video an de gláat sena dhéanú ar Garráid. Seo, go mágan. Seo. Gur mé le. Bhí seo Garráid bhí sé a fólamór is sinne go dtí an bblion seo nuair a tháinig cuppa daoine eile an é sinne. Steer it, Mum. Garráid
Instún an scéal. Thosaigh tú ag fólam Gaeilge. Thosaigh tú Comhrá a thosaigh tú ag fólam Gaeilge. When did you start? Comhrá a thosaigh tú? Dá bbliana ó hen. Ainta mai. Ainta mai. Agus John fáilteisteach. Slán. Cé mar atá tú, John? Tá mé go bra, tá mé tuirseach. Tá tú tuirseach? Cean fá? Why, Katia? Rúmór eisce baha. Eisce baha? Bert Iscabara. Oh, ihe lún? Mai seo. Agus Garage cé mar atá Pauline? Tá sé inta mai. Tá sí an lucky. Do bhain céile. Tá sí go mé go dtí me héine. Tá sé ag tuairte éireacht. Agus cé mar atá an crí? An crí? Crí. 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 Tá an crí is tí an seo. Cé mar atá do crí? The chest. Your heart, do crí. Inta mai. Gragi al mo chrí. Along at last. Tailte, na bí burtha. John, cé mar atá an aimsir leat inniu? Cé mar atá an aimsir? Tá sé hintach floch. Tá sé scamalach. Hintach scamalach. An bhfuil sé fuair? An bhfuil sé fuair? Fur. No, níl sé fru. Tá sé floch. Agus níl sé gífar? Níl sé gífa. No, níl sé gífar. Agus an aimsir in carry sa carry an rí é cóisiil an aimsir in Bali an Castell. Sin fér. Tá tóna ina cóna Assassina. Tá tóna an Assassina. Sin ceart. In Northamptonshire, Northamptonshire, oit an I lá an tíra. Agus cé mar atá an aimsir in Northampton. I can't say. Yeah, go mé ra. Yeah, tá sé floch. Tá sé fór agus níl sé go má. Tá sé go hawk. Tá sé go hawk. Ach níl sé fósa, tá sé go hawk. Yeah. Tá sé go súla éan leis anna chumsa ní is go an facu misty, you know. Ceohar. Níl sé ceohar, níl ein ceo an, you know, nuair bíon an bóst, nuair bíon sé chur bósta anna éitrim ar fad. Nes ná tá focail an fa haine sin. Joí mé Tá isagam go bhfuil a lán facail ann leis an bóisteach, ag chur bóisteach ag chur ag farthaine? Ag chur faringe agus rudí mar sin macha. Níl measal an drizzle pan go bhheici mé. Sin é. Go bhheici mé. Sin é an Ecin se bheith ceomhrán. Chuir mé Ceomhrán. Ceomhrán. A chuinniu. Chuir mé isteas sa chat. Ceomhrán. Oh, níl sé legan mé. Ó seo le. Ceomhrán. Tá ceomhrán an ANN Brunner. Tá ceomhrán an. Bé mé a gul godri an siúlóid?
agus Comhrá an Mharach. Roas. Amarach tamajig janu tonic tamajig janu griviachti anor. So Gaelic sanor. So Amarach tamajig janu Shirloid agus Comhrá sa Gaelic. So tatu dul Amarach John. And me Bitishi. Could you me Bitishi? Do you hear Bitishi? Oh, Butishi. Agus Kota. So cad é nu being on cray on a flock. On cray the earth muddy ní list gaman fakul sin muddy. Muddy San Hampshire. Oh clabber. Clabber. Yeah. Well, tá súil agam nach mé sibh sa clabber. Ní bheith tú sa clabber, John. You won't be in the clabber. Clabber's the muck sa clabber. Níl. Ní bheith. Ai sibh. Agus a garáid, cé mar atá an Hampshire inniu? An seo tá sé floch ach níl sé gífer. Tá sé ciúin agus níl gófar. Níl sé gífer. An seo. Agus cé a run tú inniu a garáid? Cé a run tú inniu? Wiscail mé ar leithné seacht? Wow. Tá mé run mé níl éarbé. Nodarby. Ní. Tá mé leiscúil. Éintach leiscúil. Agus Cahat atá tú, Gerard? Tá mé ag bailí an ceisiil. Parc de Moyle. Cear a dóg Parc de Moyle, bailí an ceisiil. Contaí an Roma. Contaí Roma. Agus a garáid wiscail tú go luath, wiscail mé ar leithné John, wiscail mé ar leithné a seacht, cén tam ar wiscail tú? Wiscail mé. Wiscail mé ar hocht a clog. Gach maidin. Gach maidin. Agona usually. John, wiscail mé, is that one you know? Wiscail mé, I woke up. Wiscail mé. Wiscail mé. Wiscail mé hocht a clog. Agus díadit Caroline. Cé mar atá tú? Tá mé go maiid gur mé agad agus tú híon? Go maiid. Ar wiscail tú go luath? Did you wake up early or wiscail tú go luath? Wiscail mé ar hocht a clog ach Jerry mé ar níotlog. Níotlog! Sin jazz! Agus túna cén tam ar wiscail tú? Rinne mé an rud mar géine le Carlín. Bhí mé le céile. Ar thuúla sibh Saol am Wadi Wan. Do you know what the Saol of Wadi Wan is? No, news. The Life of the White Dog. It's the life of Riley. Saol of Wadi Wan. Wadi Wan. Saol and Wadi. I'll go back to me. Wadi Wan. Saol of Wadi Wan. Wadi Wan. Saol and Wadi Wan. Oh, the poor go me. I ela a station. Neil ma letru go mai. Saol of Wadi Wan. Neravi and Madu Buan ag ober an yerm on the farm an yerm. Nero Rutherby mai le Madu Buan of it agat. Madu Buan Lee Shade and Akaleshan China. Oh. Yeah. So the Saol sin rud a German like Saol of Wadi Wan. Saol of Wadi Wan. Jerry may as more forced
ta sail and wadumwan agam. Yes! Jerry May asma fást tá saoil a wadúán agam. Caroline, and will sail a wadúán agat? Shulam, mate. Shulam, I think. Yeah, Sheelam. Sheelam. Agus Tony, and will sail a wadúán agat? Ginta. Ní agus ní lein nóire arm. Well, Neil sail a wadúán agam. Ach ní raibh sé sin I gcóí, hasig sé nuair a bhí mé ar scó á ribh sin bhí mé anna gnáthá leis na leanaí agus na rudaí ach inis níl sé sin fér. sé go das. Sinna Kirkle mór. Sinna. Tá trúr fáiste agam tá mhac sé seo a lábrethe, is birthday sin lábrethe inniu, tá sé 7 mbliana déag dis inniu. So maithim ainta sean I feel really old inniu. Tá sé troch agus ga orlach an airte. Agus bíonn sé ag ithe a gcónaí. Agus níos stopan sin. Agus tá beirt chalíní agam. Agus is dégóirí iad na teenagers agus tá mo chríomh reiste. Tá siad falsa leiscil an amana something an amana. A garáid. Anstú faoi de Highloch. Tell me about your family. Anstú faoi de Highloch. Tá ceathar páistí agam agus tá dá chalíní agus dá whac. Kieran is seen an whac agus Catherine is seen na chalíní. Oh, is sinne. Agus bí a gcónaí ag Austrál. San Astral. Cahatch. Sydney, no Paris, no Cahatch. Sydney. Somewhere. Eis ar base go timpeall Sydney. Agus an rótú san Astral a garáid. An rótú san Astral. An Astral ceathar bliana ó hen ag cuirteach má Catherine. Monín. Agus when tú sult as? Sure. But as far me Aaron, as far me Aaron. Tá mo chrí in Aaron. Agus John, and Enstú faoi de Highloch. Tell me about your family. Enstú faoi de Highloch. Tá mé posta tá Birchinion agam agus tá Mac agam. Níl ein feta agam. Níl ein pat agat. Ach tá Madú ag minion. Smot an tanim ata erhi. Smot. An Madú is a sin ni minion. Roisin is anim dominion. Is a smart spotter im Reknish.
Oh, sin spot am ratnis. Yeah. Yes. Is das an bhret an bhag mé? Hey. Agus so spáta sin smotta. Smot no smotta. Smot. Sin jazz. Agus cén da atá an wadu. Cén da atá what colour? Cén da? Tá sé done. Tá sí done. Tá sí done. Garáid an bhfuil pata agat. Ní cat agam. Ní mélum cata. An bhfuil pata agat. An bhfuil pata agat. Níl. Pata, níl. An bhfuil pata an bhfuil madú ag garagín. Seo. Mada beag on agus we look after it. Yeah. We keep it for Tugamid éire don wadu. Goramaga. Tugamid éire gomadu. Don wadu. Mai hu. Agus cé an tanya matá an wadu. Austin. Austin. Tanya matá. And will she bug no more? War a tanium madu gofoil. Austin, tá Austin nama mai. Yes, it's Anyam mai. It's Anyam mai. A didri, Ken Shores nama a good lad. It's Anyam as Shetland. A good lad. Hui much go Shetland and Saurish Okacha last summer, August ta Cudgewar good lads and shun. Ac Jer Shade good lad. Good lad. Good lad. Good lad. But good lad at talking. Yes, it's as Alban ma Kayla. It's as Prestwick A. Oh, sure. Ach, it's as Shetland Shin Shan Aher. Shin Shan Aher. Great grandfather. Shin Shan Aher. As Shetland. Is Bajor is Anyam as Norway A. Bajor. Maybe. Bajor A. Neil Mudge Kincha. We don't know for sure. Caroline, and do for the Highlock. Tell us about your family. And do for the Highlock. Tá trú a pasta in Maclan. Tá Indian a wine August Birch Mach Ogin say Alana and Dinya is Shinna Satlan. Say Connor Dara Dinya is Shinna and say Owen and Dinya is Uge Satlan. Alana is Contasor A. Contasor A, Contasor August Connor August Connor Bosta. Is Fizzy Cherry Pore one? Fizzy no. Fizzy Cherry Pore. Fizzy Cherry Pore. August is my le John Rugby. Could you a Yan Alana? It's Racker A. Red Shore. Red Shore A. Red Shore Rugby E. Rugby E. It's Red Shore Rugby E Alana. Generous. Agus an Emrian 2 Rugby Caroline. Is my lum
arc ar an televis. Yeah. Aaron, no Cessna, no Alban, no Brattenburg. Aaron. Aaron. Agus John and Mailat rugby. As bralwm a gul arc ar rugby. Ta sgeol agor. Okay. Cliha rugby nor a fi me a gul bali a cliha. Fi an Vretenvag ag immert neud yn ffordd na heran. Fi me I mo hi Limochara as an Baliminach. Agus Lego Dini ele as an Baliminach. Roan cliche, fi me a canw hen wlad fy nhadau. Mae hen wlad fy nhadau. Fi na dini as an Baliminach, Shasta. Ach ansyn, fi me a canw fresin o'r yn y fi'n. Yn y fi'n y ffordd. Iontas ar an dini Baliminach. Bé intas orthu sin jazz an scéal. Osclaíonn tú na súla. Osclaíonn tú súla na naoine. You open the eyes of the people. Osclaíonn tú súla na naoine. Agus clúsa and their ears. Sin mai, sin scéal. Agus Garrod and Mailat rugby. Is Mylum rugby agus is farlum imanacht. Amaniacht. Amaniacht. Immer tú amaniacht. Is far Clucci na doan. An clethe is far an dón. Agus immer tú amaniacht. Ja, I gebert me I go Donovan Clucci. Clethe. Donovan Road to Belfast, yeah. Why hey? Fi me champagne olad sha an blian nach wel me go posta. Ní jag ag seachto a do. Ní jag seachto a do. You were fuckle sin when sib an Comórtas alu. Ja, go my Donovan Rasa abu. Woohoo. Agus immer tú cool no Huntase no Salar an Fark. Were you again cool Byra? Were you back? No Huntase no Salar. Left back cool Clay. Center halfback Lar cooler Clay. Ever a sé. Why ever a sé? Nuair a bhí mé níos óige Jimmer mé péal géalach agus bhí mé imá coolí ever a tree. Bhí mé inta mór agus inta láidir. Agus an sin cail mé. Bhí mé inta láidir. Péili Gaelic nach Camogie? No, is as condi hirón mé, is as tirón mé, agus dirón emre muid péal géalach, ní emre muid Camogie an sin. Well, tá couple come on, there are some, but say péal géalach and clethe is far le déine. Agus, Lena, one muid an chorn an ella Aaron. Comórtas ella Aaron. Sharona Boo. Tony and my lads a rugby. Nuair bhí mé ag fós níos, bhí ma ahar agus ma traharcha I gcónaí ag labhart faoi an rugby agus ag immert an cléithe sin agus mar sin de is fualam an rugby. Ach, nuair a bhí má bhaca gam, tá sé anna cosú le leatsa, tá má bhac sé trig
is a cahar. Oh, wow. Agus nuair a bhí sé ar scoil bhí sé I gcónaí I triploid má de bhí sé ró áid agus ró loidir. So de bhí sé I gcónaí I triploid má nuair a bhí sé ag rith le na postí eile agus ag imirt catch imirt bear. De bhí na postí eile ag titim suas. So yeah, so to be so ní raibh sé in ann a bheith ag rit ar scoil, má dúirt siad go raibh sé ró ád agus ró loidir. So bhí orm chuig méid go bhí an club rugby óitú agus cosigh sé ag imirt rugby agus is íring leis an cluiche sin. Tá sé trúpa bliain inis agus tá sé fós ag imirt an cluiche sin. So nílim óbalta a éilú don sin. Bé a haithegad you'll have had your fill. Bé a haithegad. Gum lescil déidir caihi mé imimecht anis. Carcalúir. Slán go fáil. Gur míle mai agus, Caroline. Tífi mé hiú. Slán go fáil. Carta cahi mé a gul fahinja mó lón. Oh, jazz. And will tú ag cocaracht in you, John? Neil. Neil cocaracht. Pizza. 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 Slán. Slán, John. Gur mai agad as teachtas tra. Slán I Erdra. Oh, fantastic, Shin. Garage, you stay there. Good. Nah, bug. Tá capónta oil. I was going to leave, but fannig me má tá is gan tá is it tá cúpla daoine ann a bheith an commórta sin a leanúnt nach á. You still here with that. So so fine capónta-ish. Yeah, so they Tá a cup an agam is smailm te for mission. Okay, so avala capante. Bhailam capante. Le baine agus no sucra. Baine gan sucra. Gan sucra. Agus Garrett tú féin capant freshen. Garrett ar bhaile capante. Is bhailm. Ní bhailm a sucra. Okay, fish fresh ní mal an baine no sucra. Togam Banya Kokra. Is it oat milk? Is it Kokra? Oh yes, Corkra. Kokra. Yeah. Okay. So Kirka. Yeah. So going make Tura Caponte, Kianawan, Lebanya. Is it Do Count Le Gun Shuk? No, Gun Shukra. I'll just stop now. Elaine Briscoe the gum. A few a wee chocolate hobnob. Hobnob chocolate. For brown arm. Okay, so bed mayor ash people no make. I get to my chiefy me here a couple of moments. Yeah, okay, yeah. Well, like all right. Yeah. Mesha August Tossa ag Lorch den Don. We're talking to the world, Tom and Lorch den Don as Gaeliga. Okay. So, could you run to again Jerry Shafton, yeah? Glán mé an car agus má bhain céalagus me héan a hui ar an súla go fada ar an costa ar an costa áitiúa. Yeah. Bóthar Marconi. Yeah. Tá sé ainta jazz. Yeah. Mark, what is cottage? Shocking. Yeah. As far as an fada ag Marconi shocking. Shocking Marconi. Yeah. Sin siúlaid fada. Sin siúlaid fada. Sin siúlaid ada. That's about 10 mil. 10 mille.
Tommy Yeah. by 2 mé. Bhfuil tú le roi? Bhfuil tú le mar chéile? Seo. Agus an madú cúbaí? Yeah, seo. Yeah. Tá roi Berlin inniu? Oh, Yeah. Garmanach. sé a has a garman. Tá sé ag díal isce bhatha. Ooh, yeah. Is he a whiskey traveler? Sin é. Oh, Tá siad ag tá Ian Sparrow ile. Cudé? Ian Sparrow stuff. Níl leis go bheitthe sa bhréis agin sa bhréis extra. Níl leis go bheitthe sa bhréis. Agus cudé an mhacha tú Stephen inniu? An bhfuil Stephen an aniu? Ní bhaca mé Stephen ar dá míana. No dá míana. Cáil sé? Tá sé go maiid agus glach mé an fón an scórs fón inné ag tá sé go maiid. Tá sé go maiid sin maiid. Agus an bhfuil garaging ar cuirt? An ro garaging ar cuirt? Tá sé go maiid fásta ag tá sé ag obair crua gach lá. Cudé dhéanaan si? An Moonshore? No Banaltra? No Ag an óifig. Ag an óifig. Yeah. Agus cén post a bhí agat garage nuair a bhí tú níos óige? Cén post a bhí agat? An ro tú ag obair an óifig? Nuair a bhí tú ag obair? Ní bhí mé an éaltóir agus ag deisi telefish sets, telefish. Just na telefiche. Telefish. Telefiche. Agus tape recorders. Right, Chep Heffadan. Chep Heffadan. Neil Chep Heffadan ar bí an is. Oh. No, CD agus Bluetooth. Oh, sure. Scale nua an is. Agus rire. How do you say it's all remote control now, Deirdre? Neil is agam. It's all remote control. Neil is agam. Agus, well, margin, the brethla sé, moak. Agus, hug me brontanas do. Bé sé ag fólam le chomant. An chomant sin is. Oh, right. Tá sé seacht mbliana déag díise is a garage. Seacht mbliana days, jeez. Oh, yeah. Ba bhfuil leis car, but níl sé a car. Cudé ba bhfuil leat don lábretha? Cudé ba bhfuil leat sa don lábretha? Bhfuil leat cóta nua? No, brogi nua? Cudé ba bhfuil leat don lábretha? Oh, well. Nua lower. Lower nua. Lower nua. Ag desi Glustein. Ag desi an Glustein, jazz. Yeah. Yeah. Is Mechnor who? Sure. Yeah. Smile Mechnor. Is smile ag Mechnor? Yeah. Into my. Ní hegam Carna. Ní hegam iad. Tíad te Elaine. Yes, Margaret. Meg gentleman Doris. Why hey Cara. Tá sé inta jazz tú a ecail. Agus tá sa chomai. Fáiltes de heag an dún mór géalaige. Oh. Agus Céala bhfuil méid deagháil le hanis ag an buinte seo. Ag an pointe seo tá garáid an seo an becin tú garáid? No, well féidir rud ag No, níag amach thosa. Ok, garáid, luair osard. Sé díad le héalainn. Sure.
Téideid garróid Géad Táhfuil tú. tá mé é máile an caiisiil. Agus Éalainn tá Tony an seo. Hi, Eileen, come as supposed to. Tóid das bula le agus cáhfuil tasa. Táim is Sasana, táim in Northamptonshire, oid on a biog, an bailí on a biog ar fad Arabanam Rushton. Oh, well, tá tíróliacht sasan, tá mé go donna híróliacht sasan. Rugu in Erin, who? No, ní rugame Sasana. Rugame in London, oh God, Hillingdon. Agus the Choctaw ag na Tishmahori i Holloway Road, agus Taration i Stockwell, agus nu bhí mé upplain gastric sheep, bull sheep or bog sheep go Heron i Kirkig. Oh, Tá I gande Kirky. Well, it's us Matish no, so it's us Ilhe Kirky Matish Mahori. It's us Skull Ma'aher. Oh, Skull! Tá atna agamer Skull. Oh, well, yeah. Ten tá rugo misha I gande limni. Oh, yeah. Agus hánig mé tabáil an chaisiil nuair a fós mé in 1962. Tá inin den chud tá sin na cónaí ilimnach ina déir agus téan siad go scáil achan saoire. Oid tá na gras. Agus cá mé caiiciis le better quick blame on him. Ball beag intach jase. Yeah, on a yasa fad, yeah. So yeah, on alcoholing, yeah. August, yeah. Clasham Delta na moon. Agus fear leat Gaelic olí an eiste é. Ach bhaile. Well, tá is gom go bhfuil ma gwelige meiscón inis le gwelige ó Connacht ó Moon gacoid. Má tá mé caint le Londíní agus Pucim Suas na frosaí ó gacoid. Tarlian sin in Achanait in this. On Nascon sin gente. Chippy is it or Bomata August is it new soil? Yeah, Chippy or Khan, you know, August Ruddy Machine, yeah, ni kuna me ear blue backanish po Instagram. Yeah. Sure rod. Bí ag teagas agus tá daine gra, well cé acu tá ceart Bomate nó nóméid. Bé orm an rud ceart a dhéanú. Bé cai mé an focail ceart so sin páirteach den fólam and then osclainn tú agus tá tú smíú focailán trí focailán sin go bra. Bhí úna arm nó bhí mé ag éisteach leis an na blas agus na gahanna ar an changalan.ie má céim tú ann agus chuir tú bíonn tú ag éisteach le focail amháin ó ghuéilige na muin ó ghuéilige ó thuaí agus Connemara. Tá siad anna difriúil go minic leis Ma orkan to réf áisnéis na heimsere TG cahar. Tugan si din an crélo teachto channacht agus ó mún agus klasan to na difriachtaí an sin. Tá mé léh le rang le ceanháin am rang an leabhar sin. Tasca buckle, yeah. All right, yeah. Agus tá dúcliscí ann
Duke is Duke Yes, yeah. agus so blas an a loide a hui an a loide time an a breakers ma time obita a le ma not meg me in noun e the le a le ni beg tubagam a bit kato show. Aye. Dúirt mar rang salamsa thug mé písa éisteachta dóibh agus bhí siad sin Jackar agus ina dhé sin go dé dúirt tú éling a thug mé an script dóibh agus dúirt siad ach go dhéardra siúr má thugtí sin dúin ar dispéir a bhéh muid go bra fiúla sin. Ein team not Eileen. Ein team. Níl cad agad an script agad go dtí an dhéanaan tú an éisteacht. Well, near cholamid fac faoi chorá nuair a bhí muidne ar an landscoil fiúháin na scrúdathe sa bhanscoil. Ní óing dul faoi scrúdú béal? Níró. BRM in the Vime Ascal, BRM at Scrooge Bay agus the Oglamore ma. Tá tasa a bhád níos óigen ra mise. Ní lís gom. Tá mise ag dul siar hí rinne mise an arts leaving certificate an arts justice in Native Quaker is a 3. Oh my goodness! Oh my God! Oh, come on, Mark! Go took a gut. Can't make a baby go to the shop for these. Oh my goodness! Yeah. Oh, Tommy old folks. Yeah. Now, fan bomber, Tommy, you file mark about Frank and Shin. Frank, I'm all to go foil and Shin. Frank, do you reach Frank? Neil Shay. Mar ní dúirt mé hello leis nuair a hanig sé isteach. Right, so dearmid hello le John an seo, because I don't want to lose him, ní maile mé a chaile. Right, John, díad go dé mar tatu a chein? Tá go hinach mai go mai hagad, go dé mar tatu hen. Ó hénta, go dé mar tatu sí latsa ar margin. Go dé mar a tatu ar margin. No, heag mé sin. Go dé mar a tatu inniu. Oh, go hítach mai, go hítach. Bí me gona go mai. Agus go dé mar tá amsir hall an sin am an nóan danne. Tá siad seram agus níl sé fuair, níl sé car. Well, bhí sé aonanta fleoch an seo, but sé gimach tanis. Be get about on Sin go bra. John, am leithne agad ar garáid? Níl go a garáid. Tá go mai. Well to Garoid. An multi a gobar. An multi a gobar. Jenny may ask us another. Craig Lena Jai. Craig Glenna J go han. Tá síl bhhaúháin agat? Tá. Muid síl bhhaúháin aniu. Sin an fá go míon gomáith an tamar fág. Bíon tú gcónaí sásta. Ainta mai. Agus a cheann, anstú cehat ar ólam tú a chuid géalge? For me, an kid ar scabal. Galata Magnesa sin skull gramadach an agala cushion doll, an agala cushion dollar.
agus ach freisin a héaltacht run the first year. Oh, run a first. Run a Jackal. Yeah, hui me se go ranna farste ur a bhain. Saoire a bhain a ranna farste ach is fearr le maithreorta. Hui me go maithreorta an rota réo a maithreorta, John. Vi bart am first year. Vi on motor gillig hug sé me agus na brúchaí eile is deach run the church. an tagad McCall and Father Bartley a bhí an agus bhí sé freisin an príomh far ag an choiste I run the first year. An príomhaide. An príomhaide. Would Príomhaide Beidir? Ceanara? Ard ceanara? Ard ceanara. Ard ceanara Beidir. Ainta mai. Agus éalainn na neachí tú go dtí an Gaeltacht tríú? Ó chuir. Bhí cuasa sáir iontach simúil in Ortharca. Do gine pasta kan de dekore. Aha. Vi sé ansimul. Din ach nur vi me agus vi fall skal ni romi de fastel No mero. The Gorta Harka Dirt. Gorta Harka. Yeah. Kochten a réilge entrum a hoe. Vin nask aku le dram North Harka. Agus fi me gober le chéile. An dramas dún lehe. Really a chur na cuasa sin a bon. A fi si iontak simúl agus. So síta? Sin an rod. Agus a garáid an rótú sa Gaeltacht tríú. Ní ró mé sa Gaeltacht. Rotherby. Amerby. Amerby. Yeah, I bhhaile go dtí an Gaeltacht. Oh, that's well. An bhfuil na cursaí oscailte a Roscail a réist, a má siad oscailte a réist? Ja. Let's go. Ní me kense an bhfuil na cursaí ar siúil na lehinna seo. No. Beidir an saoire se hagin. Beidir. Beidir. Le chuide dé. Aha. Fis an mai má heglann sena dhéanú. But hui má bhhaimi go Roscail coppla blian ó hen fa henne seachtain. So dag si maithair, dag si ahan daine agus hui si go dtí an Gaeltacht agus bhí am dóid aici. When si ansoltas. Bhí na rangan aici agus an sin bhí siúlóidí an agus ag an ihe bhí siad ag an teach tabarne agus just dúirt sé go raibh sé ina sos iontach dom. Ag go rétreat. Dúirt me se right an céidir eile tá me sé ggóil go mai. Sin go bra. Agus so táid chorbh ag cuaig go dtí dá neis so bé daoine eile ag teachtasteach an céad grúpa eile. So be grúpa nua ag teachtasteach so níla sagan caháit a mé muid gáil ar fod an dóin in é seo. Come let's go bhí mé má. Á sin go bra a bhí bra. Gona go má. Hui bhí coppla daoine eile as an rang is tí níos luathe. So bhí cé eile tháinig mé. Bhí Caroline tí agus John as rang orla agus garáid cé eile bhí an.
Bhí John agus just John agus Caroline agus an sin bhí siad a gimmert so. So could you am mo planna ar bí agah ó seo Frank in Did Frank? Could you mar a tatu? Tá go móid. Agus tú féin? Tá go hénte gur mai agat Tá sé jazz tú a eáil. Am bhfuil éith ná agat ar éalainn? Do you know Aileen? Am bhfuil éith ná agat ar Aileen? I know Aileen. Tá sé go léir Anna Lífa. Tá sé rénta mai. Agus Tá sean ana agam ar Frank. Well. As chun de formana é. And as formana who to Frank? Carvas to formana? Formana sé sinkart. Me leke neke an gunna ga. 3 míle an duna ga. 3 míle gunna má. Sin jazz. Cajan Tanya Matara Balia sin a rank? Cajan an Tanya Matara ar an Balia as a danig too? The rugga me in the leke im leon naked rugga session. Oh. Farog. Farog. Tato en naka belik Frank, well? Deshin? Belik, as belik. Belik chat, sinkar. Could you give a tar or belik a race? Well, Anyam Gaelig Frank. Belik. Beleke. Beleke. Beleke, Beleke. The Ford, there was a Ford there, Beleke and Jen in Chicago. I'm Trasna and Owen Erna. Oh, jazz. Agus Cahir a hannig tú go baile an castel, Frank. I'm a van Kele as Kunde and Entrama. I was nearby that in a skeleton. Like in a skeleton. Kiel eke. Vi Kiel eke? Vi Kiel eke. Well, Cush Lacha no Cush Owen or Cush Farraga, so Cush Lacha no Cush Farraga. Cush Farraga. Arcus far. According to Misha Orleg Jack Rashes Jack Bill Mele quit go vegan too, but Misha gober le shocked in the Guelga, so your meal mago of us up to that porta fish and that's a geisha live and shin. Tomid Oganish go skull im Locklia a Pamid fish on new Hosu. Okay. Tommy Conslona all go live shot August and Shin Kermit 2 gate Canella, but Germil Mago fish into Anyway, Germaya go slang.